ये कल्चरल क्रिटिक गतकाली बराल सर गांधी के विषय बहुत कथा आलोचना करछंती सुंदर भाव करछंती ओडिया रे करछंती पिला माने ताक सब बुझिथि बोली आशा करिया एवं आज जहा कहबी इंग्रेजी ओडिया मिशामिश करी कहबा ताक पिला माने मन ध्यान दे सुनिबो बोली आशा करिया एवं भाबुछि सेठी पिला माने अंतत बेसी नहले भी 20-30 निश्चय थिबे समस्ते निज निजर मोबाइल को ऑफ पोजिशन रे बा फ्लाइट पोजिशन रे रखी करी सुनिया पे अनुरोध ये फिलोसफी एटा को मु गोटे एक्रोनिम हिसाब रे नैछि आज पई या पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव रे ए गांधी को ऊपर स्वराज ऊपर अंतत पूर्व 3 जगह रे कहबार सुजोग मिलथिला गोटे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रे आ गोटे एबे सालेपुर रे एवं आहुरी एबे रमादेवी यूनिवर्सिटी रे तबे मु सब देखे जे गोटे विषय विभिन्न जगह रे कहयो को हेले मध्य जेमिति अलग अलग कथा हेइथिबो गोटे कथा हेइ नथिबो सेथरे जदि मु कृतकार्य न हुए मते असंतुष्ट लागे तबे चेष्टा करिया फिलोसफी एवं साइंस या को गोटे गोटे एक्रोनिम भाବରେ ନେଇକିରି ରମାଦେବୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରକମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫିଲୋସଫି କୁ ଆଉ ଟିକେ ରୋଚକ ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରୋନିମ ହିସାବରେ ନବା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି philosophy is alcoholic philosophy पढ़ले मद पीला बेले लागिबो एमतिया गोटे साधारण अर्थ आसीबो किंतु मु ताहा से परि एक्सेप्ट करि नै अल्कोहलिक एटा गोटे एक्रोनिम भावर नैछि फिलोसफी को डिस्क्राइब करिया पे सेठी फिलोसफी को एक्रोनिम भावर नैछि PHILOSOPHY ताको एक्रोनिम भावर नैछि मु आजि अल्कोहलिक एई शब्दटी को एक्रोनिम भावर नउछि मु कहबाक चाहूछि जे फिलोसफी इज अल्कोहलिक केमति A stands for activity philosophy is an activity philosophy is philosophizing philosophy is not body of doctrines like physics chemistry mathematics would not have formulas and hypotheses and theories philosophy is an activity A for activity what kind of activity L stands for logical it is logical activity what kind of activity it is critical activity C for critical of O for other modes of thinking it is a logical activity and a critical activity of other modes of thinking then H stands for holistic it has a holistic point of view बर्तमान तो जयपुर रे गोटे एयरपोर्ट तैयारी हेलानी जयपुर गोटे एयरपोर्ट तैयारी से गोटे एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर थी जो मैंने जाइए बुली देखिए से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऊपर बसिले 360 डिग्री व्यू देखा दैट इज ए होलिस्टिक व्यू एवं सेटा होची फिलोसफी रो व्यू इट इज ए 360 डिग्रीज व्यू देन O stands for outreaching philosophy is not the sake of pleasure speculation it outreaches it applies to different disciplines and to different modes of life then L stands for liberating it liberates you को प्रकार लिबरेशन
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦକଞ୍ଜରରେ ମିଶିବ କି ପଞ୍ଜରରେ ମିଶିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି ଏଠି। It liberates you from doubts, difficulties, dilemmas, perplexities of life. Then it is interdisciplinary. Interdisciplinary କଥା ଏତେ କୁହାଯାଉଛି, NEP 2020 ରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି interdisciplinary କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଫିଲୋସଫିର ନାଁ ଆସିବ। Because philosophy is, ଯେମିତି କହିଲି, it is a critic of other modes of thought, other modes of thinking. It is a second order activity. फास्ट ऑर्डर रे अन्य जेकोसी डिसिप्लिन रहिले एटा तार सेकंड ऑर्डर रे हबो। जदि फास्ट ऑर्डर डिसिप्लिन किछि ह्यूमन बीइंग्स उद्भावन करिने निज पई तेबे फिलोसफी नाही। एवं जहा किछि अछि एवं जहा किछि एक्टिविटी अछि फिलोसफी निज गर्भर ताकू जन्म देइछि। तापर से माने निज निज गोडरे ठियाई करी निज निज घर करचंती, निज निज दुकान तैयारी करचंती। So it is liberating and interdisciplinary. And last one is C for conceptual. This is conceptual, this is not factual. Factual concerns are scientific concerns and conceptual concerns are philosophy's concern. So philosophy is alcoholic, activity, logical, critical of other modes of thinking, holistic, outstanding, liberating, interdisciplinary and conceptual. ए कथा सहित बर्तमान गांधी को पाखु आसिया। गांधी विषय रे तांकर जने बंधु गांधी तो निजे अश्वमारी साहित्य लिखिछंती एवं गांधी विषय रे अश्वमारी साहित्य लिखाइछि। जी जो बही खंड गांधी ऊपर पढ़ी आसीबो एवं गोटे वक्तृता दबो जना पड़े गोटे नुआ कथा कोन कहला कारण एते विषय साहित्य अछि जे ताकू सब आयत्त करिया संभव न। जो माने सब गांधी ऊपर लिखुचंती रिसर्च करचंती गांधी ऊपर रिसर्च करिया बर्तन बहुत सहज से विभिन्न सब टेक्निकल फिलोसफी तादरे पसिबा पिला माने पे कष्ट होउची। गांधी गोपबंधु विवेकानंद एइधर सब पसि जाउछन्ती जे गांधी को संस्पर्श जो माने सब आछन्ती तांको बंधु माने आछन्ती तांको कर्मी माने आछन्ती एवं विदेश रु सांबादिक पर्यवेक्षक सब आसी तांको पार रहिछन्ती कोन ए गांधी गुडा करछि देखिबा सेई मान को कथा गुडा को बेसी मान्यता देवा दरकार। अन्य गुडा को जो माने लिखुछन्ती ता अपेक्षा याकू बेसी मान्यता देवा दरकार। मु सेतरु कोन दि चारि खंड कोट बय पढिथिबी पढि के जा कहूछि मो मान्यता सेते हबने जेते मान्यता हबो लुई फिशर रो जेते मान्यता हबो मर्जा वर्तन कोट करे जाउछि जोसिया ओल्डफील्ड तांकर मीराबेन करो से सेमन सब गांधी का पाखर थिले कृपालिन करो नेहरू करो ए मान इवन हमर जेएन महांती कोट करबी जेएन महांती से मते गांधी का संस्पर्श रे आछन्ती तांक पार रहिछन्ती तांक जानिछन्ती पाखरु ए सेमान को कथा गुडा बेसी मान्यता देबा पड़िबो रिसर्च कला बेले बा तांको ऊपर कोनसी संदर्भ रचना कला बेले। तबे जोसिया ओल्डफील्ड हाँ ए गांधी साहित्य पढ़िबार सुजोग मत मिलिथिला बालेश्वर रहणी काल रे। बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज रे जतरा प्रथम अवस्थापित हेली 71 रु 76 जनवरी 71 अक्टोबर 76 जनवरी ततर मु रविंद्र मोहन दास को घर रहउथली। रविंद्र मोहन दास गोदावरी मो साईर भौणी सब हंती। रविंद्र मोहन दास एवं गोदावरी देवी उभय गांधीवादी कर्मी तांको संस्पर्श रे आछन्ती तांको सागरे काम करचन्ती तांको निर्देशित पथरे चलचन्ती तांकरी घर थिली सेठी गांधी लिटरेचर भरा सेठी किछि गांधी लिटरेचर पढिबार सुजोग मिलितला। तापरे अन्य गवेषणा वक्ता पई आ जाछि अध्ययन करा जाइथिबो। तबे जोसिया ओल्डफील्ड से होछन जने इंग्लिश लॉयर फिजिशियन देखो केमति से वकील से भी डाक्टर एवं प्रमोटर ऑफ वेजिटेरियनिज्म एवं फ्रूटारियानिज्म फल खाई बचियो खाली ए सब फ्रूटारियानिज्म वेजिटेरियनिज्म एवं वकीलाती उभय ए तीनटा जाक जिंस थिबारु गांधी सानिध्य लाभ करे सुजोग होता कारण गांधी निजे थिले लॉयर
ନିଜେ ଥିଲେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଫ୍ରୁଟାରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ। କୋଉଠି? ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଲଣ୍ଡନ ଓକିଲାତି କାଳରେ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା, ସେତିକିରେ ସରିଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜଲି ଫଲୋ କରିଥିଲେ। 1934 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? 34 ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି। ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦଉଥାନ୍ତି, ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳର କଥା। ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ ଟୁଡେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କେମିତି? ଟୁ ରୁଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ହି ଇଜ ଏ ଥର୍ନ ଇନ ଦେୟାର ସାଇଡ। ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା। ଟୁ ଲଜିସିଆନ୍ସ ହି ଇଜ ଏ ଫୁଲ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ, କଥାରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନଥିବ। So for logicians he is a fool. To economists he is a hopeless ignoramus. Economist ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବୋକା, ଅଜ୍ଞ। To materialists he is a dreamer. ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ। To communists, materialists communists he is a drag in the wheel. এই ଯୋଉ ଆମର ଆଟାଚି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରିକା ନଉଛେ, ତା ଲାଗିଛି 4ଟା ଚକ ଲାଗିଛି। 4ଟା ଚକ ଭିତରେ ମନେ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଚକ ଆଉ ଚାଲିଲାନି। ସେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ହଉଛି ଡ୍ରାଗ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୱିଲ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଖବା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେ କମ୍ୟୁନିଜମ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନଥିବ। ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଷ୍ଟ ହି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ରାଙ୍କ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡିଆ। ସୋ ହି ଇଜ ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏତକ ଜୋସିଆ ଓଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ କହିଥିବାର ଭିକ୍ଟର ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମନାମ। ଭିକ୍ଟର ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଆମର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଭାରତର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଟର ଟ୍ରେଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମନାମ, ଭଲ ନାମଟା କଣ ଦିଆଯାଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇଠି ସେ ଜୋସିଆ ଓଲ୍ଡଫିଲ୍ଡକୁ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜୋସିଆ ଓଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ ନିଜେ କୌଣସି ବହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କନଭରସେସନରେ ହୁଏତ କହିଥିବେ। ଏତିକି ସାଧାରଣତଃ ବକ୍ତୃତାରେ କେତେକ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ବକ୍ତୃତାରେ ଲୋକ ରହିଯାଆନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ରହିନାହାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେ ନିଜେ ପୁଣି କିଛି ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ, ବହୁତ କଥା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ ଯୋଡ଼ିଲେ? କହିଲେ ଟୁ ମୁସଲିମ ଲିଡର୍ସ ହି ୱାଜ ଏ କମ୍ୟୁନାଲ ହିନ୍ଦୁ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୁ। ଟୁ ହିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ହି ୱାଜ ଏ ନୋଟୋରିୟସ୍ ଆপিଚର ଅଫ ମୁସଲିମ୍ସ। ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ସପକ୍ଷ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସପକ୍ଷ। ଟୁ ଦି ଅନଟଚେବଲ୍ସ ହି ଆପିୟର୍ଡ ଏ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଫ ହାଇ କାଷ୍ଟ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଟୁ ଦି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ହି ୱାଜ ଏ ରିଫର୍ମର ଅଫ ଟୁ ମଚ ଇନ୍ ହରି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ରିଫର୍ମର, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦର ଲୋପକ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ବହି, ଗାନ୍ଧୀ ଦ ଇୟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ 1914 to 1948। ଏଟା ପେଙ୍ଗୁଇନ ବୁକ୍ସ ଦ୍ୱାରା 2018ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଓଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଯାଇକିରି ଇଏ ତାକୁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ। But it is important to find that Trench is critical about Oldfield's observation. Trench ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଓଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ କୋଟ୍ କରିକିରି, ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିଟା, ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଥିରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏ ଲାଇନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକିରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ,
एमती पार्शियल कोट कले गांधी विषय रे जो पर्यालोचना होउची तार सठिक आकलन करा जाय परिबो नाही कहले टू दोज who miss the underlying objective of his program and action and the significance of the rigorous moral drill he demands of his followers, Mr. Gandhi will ever remain a problem. Mr. Gandhi ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମିକ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଠିକ ଧରି ପାରିବେନି ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଆପ୍ରିସିଏଟ ନ କରିବେ ସେ ଗାନ୍ଧୀକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଧରିବ with the realization however of the ends and objective of his ceaseless toil his every action gets crystal clear and reveals itself as a component part of an organic whole ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ମାତ୍ର ତ ସେ ଚେନାଟା ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀକି ଆକଳନ କରିବ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେ ଚେନାଟିକୁ ହୋଲ୍ଡ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟାଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବ ସେ ଚେନାଟା ସେ ଗୋଟା ଭିତରେ କେମିତି ଫିଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ The attainment of political independence is only a minor port in the journey in his idealism and he magnifies it only to make it an effective rallying center for the spiritual generation of his country. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ଭାବଧାରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ କଣଟା କରିବ ଭଲ ମଣିଷ ଦରକାର ଭଲ ସୋସାଇଟି ଦରକାର ଭଲ ପୃଥିବୀ ଦରକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଉପାୟ ଏବଂ ଉପେୟ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ବିଷୟରେ କେମିତି ଆସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଭେରି ରିଭିଲିଂ ଟ୍ରେଞ୍ଚ assesses and appreciates Gandhi's personality well. To quote him, quote କରୁଛବୁ Gandhian career is one long series of experiments with great things and small experiments with the dietetics କଣ ଖାଇଲେ ହବ କଣ ନ ଖାଇଲେ ହବ ସେଟା ମୁଁ ବି ବାଜିପାରୁନି ଆଜି ଗତ ରାତି 2:30 ବେଳଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 40 ଥର ଝାଡ଼ା ହେଇସାରିଲିଣି ଡାଇଟିକ୍ସ ମୋର ନାହିଁ ଠିକ ଭାବରେ and treatment of diseases in ethics and philosophy in politics and economics and it would not at all be surprising if this great believer in trial and error method and sympathetic student of modern world throws overboard as a result of his ripest experiments all the past ideas of Western civilization and science and we find in Gandhism a perfect synthesis of all that is best in the East and the West harnessed for the common will of India and the world. ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଏଇ ଯୋଉ କୋଟେସନଟି ପଢିଲି ଇଏ ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 7 ଧାଡିର ତାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ପଢିଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ହଉନି କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ସହଜିଆ ମାର୍ଗ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଏମିତିକା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ମ୍ୟାଟ୍ 6 ଅପକମିଂ 5 ଡାଉନ୍ ଗୋଇଂ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାବେଳକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଇଜ୍ କମିଂ ଏମିତିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଡିସ୍କସନରେ ରହିବ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାରରେ କଣ ହେଲା ଗ୍ରାମାରରେ ଆନାଲିସିସ୍ ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ପଢାଯାଏ କେମିତି ତାର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ କୋଉଟା ତାର ପ୍ରେଡିକେଟ କୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟର ବିଶେଷଣ କୋଉଟା ସେଥିରେ ୱାର୍ଡଟା ବିଶେଷଣ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ବିଶେଷଣ ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢାଯାଏ ସେଗୁଡାକ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିଥିବ ଏଗୁଡାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଦରକାର
କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ମାଣିବାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ପିଲା ଆସିଥିଲା, ସେ ତାର ଉଡଗେନସେନ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ସୋପେନହାୟରକୁ ନେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକିରି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସୋପେନହାୟର ଉଡଗେନସେନ୍ ବିଷୟରେ ସେ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ କମନ ଥିମ୍ ଅଛି। ସିଏ ଆସିଲା ଯାହା ପଢିକି ମତେ କହୁଛି, ମୁଁ ତା ଗାଇଡ ଫାଇଡ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ତାର ପଢି ଯାଉଛି। ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କୋଉ ଅକେଜନରେ, ତାପରେ ସେ ଆସୁଛି ଧର ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି କହିବି। ମୁଁ କହିଲି କହ। ସେ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଯାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣିକି ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ବାବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ହବନି, ତାକୁ ସବୁ ଛାଡିଦେ, ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆକୁ ନେଇକିରି କଣ ଗୋଟେ କରିଦେ। କହିଲା ନ ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ସେ ତାର ଜିଦ୍ ଧରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ହବ ଯେ ସେମିତି କଣ ଛେଚି କଚି କୋଉଠି କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଲେଖିବୁ, କଣ କରିକି କପି ଟପି କରି କରିଦବୁ। ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି, ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ଡିଗ୍ରୀ, କେମିତି ମିଳୁଛି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେଗୁଡା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ତେବେ ତେଣୁକରି ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ଗଢା ହେଇଥାନ୍ତା। କହିଲା ନା ଏବେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏବେ ଯଦି ହବ 20 ବର୍ଷର ପାଠ ହବ, ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଷ୍ଟେଜରେ 20 ବର୍ଷର ପାଠକୁ 20 ମାସରେ ଯଦି କରିଦେଇପାରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସାଧନା ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେବେ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡରେ। ସେଇ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡରେ ଏଇଟା ହବ କି ସେଇଟା ହବ, ହୋଲର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଟା ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସତ୍ୟ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଥାଉ କି ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଥାଉ, ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସେଇଠି କେବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଯୋଉଟାକ ଅସତ୍, ଯୋଉଟା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ସେଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଉ କି ୟୁରୋପିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ଥାଉ, ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ବୋଲି କହେ, ଏଠି କହିଛି ପରେ କହିବି। ସେ ଫିଲୋସଫର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ସେ ଏପଟରୁ ମାଡ ଖାଇବ, ସେପଟରୁ ମାଡ ଖାଇବ। ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ କାଣ୍ଟ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କାଣ୍ଟ ଡଜ ଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ବିଟୱିନ୍ ଏମ୍ପିରିସିଜମ ଆଣ୍ଡ ରାସନାଲିଜମ। ଆରେ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଯିଏ ମତେ କଥା କହେ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କାଣ୍ଟ? ସେ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏମ୍ପିରିସିଜମରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ରାସନାଲିଜମରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏମ୍ପିରିସିଜମରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଛାଡିଲା, ରାସନାଲିଜମରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଛାଡିଲା। ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଥାଟା ଏଠି ଠିକ ନୁହଁ। ଏଠି ବରଂ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ରିଟେନିଂ what is good in the quarreling parties and eschewing, leaving out what is not good in the quarreling parties. ଗାନ୍ଧୀର ଅବସ୍ଥା ସେ। Trench records, Trench କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? Trench records that every political action and policy of Lord Wellington, Viceroy of India from 1931 to 1936 had to take cognizance of Mr. Gandhi's reactions thereon. ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଭାରି ସହନର ଜାତି, ଭାରି ଲିବରାଲ ଜାତି। ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳା କହିଲେ ବି, ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଧକ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ବି, ୱିଲିଂଟନ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ ଏନିଗ୍ମାଟିକ। ଗାନ୍ଧୀକୁ ବୁଝିବା ବଡ କଷ୍ଟ। Krishna Kripalini says that Gandhi had a complex and baffling personality. Complex personality and baffling personality. ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଲାଇଫ। he was a, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ was a transcendental being. We say that God is transcendental. Gandhi says that truth is God. କେମିତି? Truth is eternal, ସତ, truth is revealing, ଚିତ୍, and truth is happiness, ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଭାବରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ
ଯାହା ଟ୍ରୁଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା। And Gandhi practices truth every moment of his life. Gandhi is incarnation of truth. Truth ର ଅବତାର ସିଏ। Or what is the same? Gandhi is the incarnation of God. ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅବତାର ଭାବରେ ଯଦି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। 10 ଅବତାର କଥା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି, 24 ଅବତାର କଥା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଅବତାର ଲେଖି ଆଧୁନିକ ଅବତାରବାଦ ଲେଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। This reminds me of ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ। ଭୀମ ଭୋଇ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ସନ୍ଥ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କେମିତି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର, ସତ୍ୟ କର୍ମ କର, ସତ୍ୟ କର ଗୁରୁ ସେବା, ସତ୍ୟରେ ସ୍ନାହାନ, ସତ୍ୟରେ ମାର୍ଜନ, ସତ୍ୟରେ କର ଭୋଜନ, ସତ୍ୟରେ ଶୋଇବ, ସତ୍ୟରେ ବସିବ, ସତ୍ୟ କର ଫନ୍ଦା ବୃତ୍ତି, ସତ୍ୟରେ କହିବ, ସତ୍ୟ ରହିଥିବ, ସତ୍ୟରେ ଜୀବ ଆସିବ। ଦେଖ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଇଜ ହୋଲ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ୍ ୟୁର ଲାଇଫ। ସତ୍ୟ ୱାଜ ହୋଲ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀଜ ଲାଇଫ। ଯେମିତି ଗାଭାସ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ସେ କ୍ରିକେଟ ଖାଆନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଶୁଅନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ବସନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଉଠନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ କହନ୍ତି, ଏ ଯେମିତିକା ଇଏ ସବୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଗାଭାସ୍କର ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଇଏ ସେମିତି ମାନବ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଗାନ୍ଧୀ। ସାବରମତୀ के संत तूने कर दिया कमाल। ना खड़ग बिना ढाल कौन अच्छी से बढ़िया गीतटा। गोटे गांधी म्यूजियम दिल्ली रे गोटे देखती जन आफ्रिकान स्कल्पटर गांधी गोटे मूर्ति काठर तैयारी करथिला। प्रथम थर देखा द्वितीय थर देखा ना कड़े गला कहीं किंतु मु गोटे मैनेज करी मीनाक्षी जरिया तार गोटे फोटो आने से बोलते फोटो गोटे आनी बंधे देता। से फोटोटा कौटी घर अच्छे मुझे पाइल ना देखी था कैमेरा रे। से फोटोटा एमती गांधी ठिया होती भूई उपरे। भूई उपरे बाँ गोड़र टीप मात्र अच्छी गोईठ उपरू टेका 5 आंगुली केवल बाँ गोड़र भूई उपर अच्छी। आर गोटा देखा जाऊनी टेका गोटे गोड़ ठिया एवं बाँ हाथरा तलुक अच्छी। डाहाण गोड़ देखा जाऊनी, बाँ हाथ देखा जाऊनी, डाहाण गोड़ बाँ हाथ देखा जाऊनी। डाहाण हाथ आकाश आड़ को जाइए एवं तर्जनी जोड़ा इंडेक्स फिंगर कहती से गोटाक आकाश आड़ को निर्देश कर। कल्पना कल देखी गांधीर प्रकृति परिकल्पना से stands on the ground does not stand on the ground, touches the sky does not touch the sky, he is of the soil does not belong to the soil, he belongs to the sky does not belong to the sky। এই ভଳି অবস্থা ସବୁ ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर मानकर ट्रांसेंडेंटलिस्ट फिलोसफर मानकर से दशा। उडगेनसाइन ट्रांसेंडेंटल शब्दर अर्थ ठीक यही भाव बुझती छाड़ी की छाड़ी नहीं, धरी की धरी नहीं। दैट इज ट्रांसेंडेंटलिज्म। गांधी वाज ए ट्रांसेंडेंटल थिंकर। से वुडन स्टैच्यू प्रकृत में ही ठीक भाव रिप्रेजेंट करछि। से आफ्रिकान स्कल्पटर कथा ठीक भाव धरी। अच्छा ये गला गोटे पार्ट। आ गोटे पार्ट सेटा होछि मु टिके रिपीट करिया चाहिबी अन्य भाव रे। काली बराल सर गांधी आधुनिक समय जो रेलिभांस से विषय कही मुझे अन्य भाव समराइज करा चाहिए एवं एथिरे प्रोफेसर रामचंद्र गुहा को मु अनुसरण करी। रामचंद्र गुहा 10टा पॉइंट रे गांधी रेलिभांस डेपिक्ट करछंती। से 10टा भितर मु आउ जोड़े जोड़ी मत देखागला मोर केवल वैशिष्ट देखा मुझे चाहिए। से 10टा कही मुझे आउ 2टा कहि मत कहीं देखागला से 2टा बहुत इंपोर्टाट बोली। से 10टा कौन आग देखा। नंबर 1 पिला माने सेठी अच्छा जदि भल कि शुणिक नोट करेंगे तो करंतु।
ନହେଲେ ଧରିନେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଧରିନେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ ତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ପରେ ଦେବେ ପରେ ଶୁଣିବାନି କି ଇଏ ଗୋଟେ ରକମର ଯେମିତି କଥା ବାଣୀ ବିହାରରେ କ୍ଲାସ ନେଲା ବେଳେ ପିଲା କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି କ୍ଲାସ ଥୋଇଦେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନଟାକୁ ଡେସ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତମ କାନରେ ମନରେ ନ ପଶିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବ କେତେବେଳେ ତମ କାନ ମନରେ ପଶିବ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ସେଗୁଡାକ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ବରା ଚାହା ପକୁଡି ଖାଉଥିବେ ସେଇଠି ବଜେଇକି ମଉଜରେ ଶୁଣିବେ ଦେଖ ଦେଖ ସାର୍ କଣ କହୁଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣ ତେଣୁକରି ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଯଦି ରଖିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ The first reason Gandhi matters is that he gave India and the world a means of resisting unjust authority without using force oneself. That is Satyagraha. ତେଣୁକରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଅବଦାନ Number 2, the second reason Gandhi matters is that he loved his country and culture while recognizing in disfiguring qualities and seeking to remedy them. ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁଣ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଦି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ସୁନୀଲ ଖିଲନାନୀ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1997 ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ସେ ବହିଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଜଣ କହିଥିଲି କିଣିକି ପଢିବା ପାଇଁ ପତିପବନ କହିଥିଲି କିଣିକି ପଢିଲା ତାପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେ ବଦଲକୁ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମଟାକୁ ସେ ଆଉ ଫେରେଇଲେନି କୁଆଡେ ଗଲା ସୁନୀଲ ଖିଲନାନୀ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ଥରେ ରିମାର୍କ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଫାଇଟିଂ ଦ ବ୍ରିଟିଶ he was also fighting India. Dekho, he was not fighting only British, he was also fighting India. He was trying to find the Britishers because they are the persons who have invaded our independence. India को कौन पे आक्रमण करथिले? It also contains certain ills. गोटे प्रथम होची अपरिच्छन्नता. So to fight against that. The third reason Gandhi matters is that while a practicing Hindu, he refused to define citizenship on the basis of faith. ये हिंदू से मुसलमान से क्रिश्चियन एमती नहीं If caste divided Hindus vertically, religion divided India horizontally. If caste divided Hindus vertically, religion divided Hindus horizontally. तेणुकर ये जो division vertical हो कि horizontal हो या सफोकेशन नथिले The fourth reason Gandhi matters is that while steeped in Gujarati culture and an acknowledged master of Gujarati prose, he was not a narrow-minded regionalist. Just as he had space and love for religions other than his own, he had space and love for languages other than his own. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାମିଲ ପୁରୁଣା ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୁରୁଣା ସେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଛି ତାମିଲ କହୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ପୁରୁଣା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ବୋଲି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ପରେ ପାଇଛି ସଂସ୍କୃତ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରୁଣା କାହିଁକି ନା ବେଦ ପ୍ରଥମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଏଗୁଡା ସବୁ ନିହାତି small quarrels and small interests. The fifth reason Gandhi matters is that he was both a patriot and an internationalist. He appreciated the richness and the heritage of Indian civilization, yet knew that in the 20th century, no country could be a frog in the well. It helped if one saw oneself in the mirror of another. ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମିରରରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମୁହଁରେ ତମର ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ
ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆକଳନ କଲେ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ହିରୋ ବା ହିରୋଇନ ହେଲେ ସେଥିରେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର କେବଳ ବିଜନେସ ମୂଲ୍ୟ ଥାଇପାରେ କିଛି, ନହେଲେ ତାର ରିମୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। His own influences were as much Western as Indian. His philosophical and political outlook owed as much to Tolstoy and Ruskin as it did to Gokhale and Rai Chand Bhai. The sixth reason Gandhi matters is that he was a precocious environmentalist who anticipated that unbridled growth and consumerism would bring planetary disaster. As he wrote in December 1928, sorry, God forbid that India should ever take to industrialization after the manner of the West. God forbid में God को टॉपिक करी, God को न मानी करी इंडस्ट्रियलाइजेशन रे एते आगे गलानी बर्तमान क्लेम करछि आमे पृथ्वी नंबर 1 हबो। से कहितले किंतु God forbid that India should ever take to industrialization after the manner of the West. The economic imperialism of a single teeny island kingdom, England, is today keeping the world in chains. If an entire nation of 300 million took to similar economic exploitation, से 300 million ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 425-30 ହେଇଗଲାଣି, exploitation, it would strip the world bare like locusts. ପଙ୍ଗପାଳ ଭଳିଆ ଖାଇଯିବେ। The seventh reason Gandhi matters was the ability to grow and evolve as he had fresh encounters and new enterprises. A famous quote, probably mistakenly attributed to the economist John Maynard Keynes, J.M. Keynes, ସେ ଜଣେ economist ଏବଂ logician ମଧ୍ୟ, runs, when the facts change, I change my mind. And how about you, sir? Keynes attribute କରାଯାଉଛି, Keynes ପଚାରୁଛନ୍ତି। A quote actually made by Gandhi in 1934 is this. ଗାନ୍ଧୀ କଣ କହିଲେ? I make no hobgoblin of consistency. ରଖ logician ମାନେ ତମ consistency କୁ। If I am true to myself from moment to moment, I do not mind all the inconsistencies that may be flung in my face. ଯେତେ ମତେ inconsistency କହିଲେ ବି ମୋର କିଛି ସେଥିରେ लेना देना नहीं। ମୁଁ ଯଦି I am true to myself, then it's all right. I do not mind being inconsistent. The eighth reason Gandhi matters is that he had a rare knack, K-N-A-C-K, knack, ଭଲ ପାଇବା, of making leaders out of followers. ଯେଉଁମାନେ ସବୁ followers ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଲିଡର ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲୋସଫି କଣ ସବୁଠି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ବିଦ୍ୟା, ଏବଂ ସେ କଥା ଆହୁରି ବଢି ବଢିକି ଯିବ, କଣ କୁଆଡେ ଯିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଫିଲୋସଫି ଗାଧେଇ ଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଫିଲୋସଫି ବୁଡିଗଲାଣି ବୋଲି। କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ବିଚାରଣୀୟ। The ninth reason Gandhi matters was his willingness to see the opponent's point of view. Opponent କଣ କହୁଛି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି, ତାକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି, ତାକୁ କୁନ୍ଦା ଦେଇକି ତା ବେକ କାଟିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦବା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଅପୋଜିଟ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ, ତାକୁ ସେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛି ତାକୁ ସେମିତି କଥା ଜରିଆରେ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରାଅ ତମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଠିକ କହୁଛି ତା କଥା ମାନିଯାଅ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇଟ। କଥାକୁ କଥା, କଥାକୁ ମାଡ ନୁହଁ, କଥା ରିଆକ୍ସନ ମାଡ ନୁହଁ, କଥା ରିଆକ୍ସନ କଥା। The 10th reason Gandhi matters is the transparency of the political life. Anyone could walk into his ashram, anyone could debate with him. Indeed, as eventually happened, anyone could walk up to him and murder him.
ସେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଦିଟା କଥା ମୋ ସହିତ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। I am inclined to two other things for which Gandhi remains relevant, cutting across space and time. ସେଥିରେ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ସହଭାଗ। ସହଭାଗ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ସହଭାଗଟା ସମଭାଗ ନୁହେଁ କି ପୁରୋ ଭାଗ ନୁହେଁ। ଯାହା ମିଳିବ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବା ତା ନୁହେଁ। ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବା ତା ନୁହେଁ। ଇକୋନୋମିକ କାଲକୁଲେସନ କରିକିରି ସେମିତି ନୁହେଁ। କି ପୂର୍ବୋଦୟ ନୁହେଁ। ସେଟା କଣ? ସହଭାଗଟା କେମିତି? ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ପଢାଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଶାନ୍ତି ପାଠ କରାଯାଏ, ଶାନ୍ତି ପାଠ ଇନଭୋକେସନ କରାଯାଏ। ଓମ୍ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହବୀର୍ୟଂ କରବାवहै ତେଜସ୍ୱିନୋ ଅବଧୀତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାवहै ओम शांति ही शांति ही शांति। कौन कहला? ओम टुगेदर मे वी टू मूव इन आवर स्टडीज, द टीचर एंड द स्टूडेंट। तापरे टुगेदर मे वी टू रिलीज आवर स्टडीज, द टीचर एंड द स्टूडेंट। टुगेदर मे वी परफॉर्म आवर स्टडीज विथ vigor, with deep concentration. May what has been studied by us be filled with the brilliance of understanding leading to knowledge. May it not give rise to hostility due to lack of understanding. ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମହାବିବାଦ। ଏମିତି ବିବାଦ ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି, ଅନେଇ ପାରୁନି। ଏମିତି ବିବାଦ, ତାର ଯଦି କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ବି ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ। ତାମାନେ ଇଏ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି କଥା, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ମରିକି ଶୋଇବ। Our Prime Minister Modi regards the cooperative movement of an economic model which is an alternative model to two powerful and existing models, socialism and capitalism. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ମଡେଲ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲିଜିମ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ। ଥାର୍ଡ ମଡେଲଟା ଯୋଉଟା ମୋଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ବୋଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପିପିପି ମଡେଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ ପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟନରସିପ। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଭର୍ସନ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଡେଲ ସେଇଭଳି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଦି ଏଥିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ above all. ଦି ଏଥିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କଣ ସେଟା କହିବି? Mahatma Gandhi enumerated 7 deadly sins, and while doing so he put emphasis on এই ସାତଟା ତଳକୁ, ତାକୁ ସର୍ଟ କରିଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଓର କନ୍ ହୁମ୍ ଚ ପ୍ରାୟ ମୋ ସାକ୍। ଓର କଣ? wealth without work. କନ୍ କଣ? pleasure without conscience. होम कौन? साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। च कौन? नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। प्राय पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। मो कौन? कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। साक कौन? वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। ये सातटा जाक होची डेडली सिन। वेल्थ विदाउट वर्क, काम करिवनी, धनी हबो, बहुत लोक होउचंदी एबे। प्लेजर विदाउट कन्साइंस, माने एनिमल प्लेजर सेगुड़ा सब। एबे गोटे अनुष्ठान ने, शिक्षानुष्ठान ने, सेठी खबर कागज बाहर से कथा जे आमर जे हेड तांकर इमोशन नाही, तेणुकर से पद रहिबा पई उपयुक्त नुहंती, ता बाहर करा जाऊ। इमोशन कौन रहिबो? मनुष्यर जो इमोशन अच्छी, इमोशन टा सुखी जीवनी कि इमोशन टा को बलि पका जीवनी। किंतु मनुष्यर इमोशन टा राशनल इमोशन ना हो, एनिमल इमोशन, इमोशन ना कौन? किंतु बर्तमान से आड़ की कथा। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कन्साइंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी,
knowledge without character, politics without principle, commerce without morality, worship without sacrifice. ये सातटा जाकर विपरीत वर्तमान सप्त राक्षस भाव जगत लीला लगे बर्तमान सप्त राक्षस लीला यही सब सातटार विपरीत माने वेल्थ विदाउट वर्क से उठे प्लेजर विदाउट कन्साइंस से उठे विवेकानुमोदित सुख नुहे जिते सब न्यूज देखा बर्तमान जिते सब सीरियल जिते सब फिल्म से सब प्लेजर विदाउट कन्साइंस अधिकांश साइंस विदाउट ह्यूमानिटी जिते साइंटिफिक डेवलपमेंट ह्यूमानिटी नहीं ह्यूमन फेस नहीं बर्तमान खाली गोटे कॉलेज प्रिंसिपल आसी 100टा कैमेरा लगेदेला सीसीटीवी कैमेरा बढ़िया प्रिंसिपल सी बढ़िया भाई चांसलर सी गुड़ा सब कौन से सब प्राइवेट अफेयर सब से देख बर्तमान दिखाई रमादेवी देखिली जो आइडेंटिटी कार्डटा दिखाई से अच्छी गोटे क्यूआर कोड से क्यूआर कोड को स्कानिंग करदे जना पड़ो से प्राणीटा कुआड़ जा घर अच्छी कि डिपार्टमेंट अच्छी कुआड़े अच्छी कौन एगुड़ा कौन इन्वेटिंग द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल नो साइंस विदाउट ह्यूमानिटी नॉलेज विदाउट कैरेक्टर बर्तमान नॉलेज अच्छी कैरेक्टर नहीं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल कॉमर्स विदाउट मोरालिटी लाभ तो दरकार आ मोरालिटी कौन वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस ये सप्त राक्षस बर्तमान राजनीति कर गोटे सेक्शन को आसवा जोटा आजिकार मुख्य वस्तु थिला स्वराज बर्तमान आम से कहूँ आत्मनिर्भर भारत आम जमी बुझु सेमती कहूँ आत्मनिर्भर भारत अच्छा ये मु गांधी विभिन्न जगह कई कथा पॉइंट उपस्थापन करी सी एत सरल ये आउ प्रांजल कर बुझेबार कौन आवश्यकता ना प्रथमे स्वराज मीन्स both control of self and control by self काली कहते बराबर विषय कथा स्वराज कहले कंट्रोल ऑफ सेल्फ एवं कंट्रोल बाय सेल्फ उभय खाली कंट्रोल बाय सेल्फ नुहे गीतार केमती अच्छी स्वधर्म इज आत्मधर्म तेणुक आत्मस्थ हेले जाइकरी अन्न कथा संभव हम प्रथम आत्मस्थ होगा पड़ो तापर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आकांक्षा करिवो तापर स्वराज फॉर मी मीन्स फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ आवर कंट्रीमेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रीइंग इंडिया merely from the English yoke. I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever. I have no desire to exchange King Log for King Stork. King Log बदल रे King Stork पाइबा पे चाहूने एटा कौन गोटे पोखरी रे केतोड़े बेंग रोते बेंग माने भगवान को प्रार्थना कले ए प्रभु आमको गोटे नेता दियो जी आमर देखा चाह करबा हमको विपद आपद रक्षा करिवो भगवान तांका प्रार्थना शुणिले गोटे जिनस पोखरी पकई देले गोटे पोखरी कौन पड़ियार शब्द शुभिला बेंग मैंने बुड़ी करथिले ऊपर को उठी देखिले से कौन किसी चाल भूल करूनी गोटे जगह पड़ी रही काठटा सुखिला काठ खंड पड़ी से बसिले आकाश को अनेले गछ को अनेले सबुज मान देखिले अरे ये काठटा ये गोटे कौन हम ये कौन आमको रक्षा कर भगवान को पुणी प्रार्थना कले सम्मिलित भाव दरखास्त देले और आमको आम कही गोटे दब जी आम देखा चाह कर विपद आपद साहय कर गोटे दौन भगवान पुणी सेकेंड टाइम कथा विचार कले विचार करी गोटे बड़ बग पठेदेले आसला बग सी मुव कर ये मुव कर खाली कौन मुव कर गोटे गोटे बेंग खाइबा लगी खाइला तापर जेटा के बेंग सब लुचिक रही जाते पानी तले से पुणी थर प्रार्थना कले तृतीय थर पर भगवान को आम या चाहूँ एमती पठेब जे तारण करता आमको खाइब
ନା ଆଉ ଶୁଣାଯିବନି, ତମେ ଦିଥର ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଶୁଣାଯିବନି କିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଲଗ୍, ଲଗ୍ ମାନେ କାଠ ଗଣ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟର୍କ ମାନେ ସେ ବଗ। ଆମେ କିଙ୍ଗ ଲଗ୍ ଯଦି ବଦଳରେ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟର୍କ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରାଧୀନତା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବାଇ ସ୍ୱରାଜ I mean the government of India by the consent of the people as ascertained by the largest number of the adult population, male or female, native born or domiciled, who have contributed by manual labor to the service of the state and who have taken the trouble of having their names registered as voters. ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବ, ଯିଏ ଭୋଟର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସରକାର ରହିବ। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି କହିବା। ରିଅଲ ସ୍ୱରାଜ will come not by the acquisition of authority by a few, but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused. ମାର୍କ କରିଥାଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ। In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control authority. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଟିଜେନରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସାଧାରଣ କାହିଁ କହିବା, MA PhD କରିଥିବା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଅନ୍ଧା ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଚାରଶୀଳତା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହୋରେ ସେମାନେ ବାଛି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ସେଠି ଦାବି ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶାସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ନାହିଁ। ଆରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ତାର ବିଚାର ବତ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବ ନା, ତାର ଇମୋସନ ନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ମଦ ପିଇବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କି ଭଲ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ବୋଲି କହିବ, କି ଭଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଲି କହିବ? The Swaraj of mind dream is the poor man's Swaraj. The necessities of life should be enjoyed by you in common with those enjoyed by the princes and the moneyed men. But that does not mean that they should have palaces like theirs. They are not necessary for happiness. Palaces are not necessary for happiness. You or I would be lost in them. ତାପରେ ହଜିଯିବା। ଲୋକମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଏଡେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛେ, ବିର୍ଲା ଭବନ ଯାଇକି ଥିଲା ନା ଆଉ। ଯେ ବିର୍ଲା ଭବନରେ ଥିଲା, ସେ ବି ଝୋପଡିରେ ଶୋଇଛି, ସେ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରାତି କଟେଇଛି। ବିର୍ଲା ଭବନରେ ସେ ଏଇ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଛି। ବିର୍ଲା ଭବନ ଥିଲା ବୋଲି କଣ ବିର୍ଲା ଭବନ ସାରା ବୁଲୁଥିଲା, କୋଉଠି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ କରିଥିଲା, କୋଉଠି ଶୋଇବା ଘର କରିଥିଲା, 3ଟା 5ଟା ଶୋଇବା ଘର, ରାତି ପ୍ରହରରେ ବଦଳାଇ ଯେମିତି ସବୁ ଆଗେ ରାଜା ମାନେ ବଦଳୁଥିଲେ କାଳେ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେବ ବୋଲି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଗୋଟେ କୋଉଠି ତା ଦେହରେ 8 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ଜାଗା ଥିବ, ସେଇଠି 2-4 ଚୌକି ପଡିଥିବ, ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ, ସିଏ ବସିଥିବ, କି ଛୁତା କାଟୁଥିବ, କି କାହାକୁ ଡିକ୍ଟେସନ ଦଉଥିବେ, କଣ ଲେଖୁଥିବ। ବିର୍ଲା ଭବନ ଥିଲା ଆଉ କଣ। So palaces are not necessary. You or I would be lost in them. But you ought to get all the ordinary amenities of life that a rich man enjoys. I have not the slightest doubt that Swaraj is not Purna Swaraj until these amenities are guaranteed by to you under it. ଏସବୁ ତାଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କଥା ଗୁଡାକ ସିଧାସଳଖ। What we mean and want through Purna Swaraj is an awakening among the masses, a knowledge among them of their true interest and ability to serve that interest against the whole world, harmony, freedom from aggression from within or without, and a progressive improvement in the economic condition of the masses. That is Purna Swaraj. Then, freedom of speech and pen, କହିବ ଏବଂ ଲେଖିବ, is the foundation of Swaraj. If the foundation stone is in danger, you have to exert the whole of your might in order to defend that single stone. ଯଦି କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧକ ଉପୁଜିଲା ତମ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ ରେ, ତମ ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ ରେ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ କାଢିବ ବାଧାଟାକୁ। For me, the only training in Swaraj we need is the ability to defend ourselves against the whole world and to live our natural life in perfect freedom.
even though it may be full of defects. Good government is no substitute for self-government. I have had the hardwood to say that Swaraj could not be granted even by God. ଏଇଟାକୁ ଈଶ୍ୱର ବରଦାନ ଦେବେନି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତା, କିଏ ବରଦାନ ଦବନି, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମାଗଣା ମିଳିଯିବନି, ସ୍ୱରାଜ ଲଟେରୀରେ ଉଠିବନି, ସ୍ୱରାଜକୁ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ. We would have to earn it ourselves. Swaraj from its very nature is not in the giving of anybody. Swaraj can never be a free gift by one nation to another. It is a treasure to be purchased with a nation's best blood. It will cease to be a gift when we have paid dearly for it. Swaraj will be a fruit of incessant labor, ক্লান্তহীন পরিশ্রম, suffering beyond measure. Surely, Swaraj will not drop from the clouds. It will be the fruit of patience, perseverance, ceaseless toil, courage, and intelligent appreciation of the environment. The pilgrimage to Swaraj is a painful climb. देखो climax এটা, painful climb. पर्वत चढ़ते ଯେମିତି. It requires attention to details. It means vast organizing ability. It means penetration into the villages solely for the service of the villagers. In other words, it means national education, that is education of the mass. It means an awakening of national consciousness among the masses. It will not spring like the magician's mango. Magician means ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଲଗେଇକିରି ଗଛ ଉଠେଇକିରି ଫଳ ଫଳେଇ ଦିଏ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି. It will grow almost unperceived like the banyan tree. ବର ଗଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ଧୀରେ 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 ବଢେ, ସ୍ୱରାଜ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇ ବଢିବ. A bloody revolution will never perform the trick. Haste here is most certainly waste. ଏଠି ତରବର ଭାବରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି. ଇଏ ସ୍ୱରାଜ ଯେମିତି ଆମ ପାଠ ପଢିବା ସେମିତି, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି. ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆର୍କିଟାଇପ୍. ଇଏ ସ୍ୱରାଜ ଯେହେତୁ କହିଥିଲି 360 ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱରାଜ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ନିଜର ସବୁ କାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଟା ବଡ ହେଇଯାଉନି କାହିଁକି? ମଣିଷ ତାକୁ କୁଆଡେ ଛାଡିବ, କଣ କରିବ, କେମିତି ଅଫିସ ଯିବ? ବଡ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ତାର ରହନ୍ତା ନିଜେ. ଛୁଆଟା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହବ ନା. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଛି 12:15, ପୁଣି 1 ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସେ କେମିତି ବାଜୁଛି ଗୋଟେ, ଆମେ କଣ ସେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ସେ ଧୀରେ 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 ଅନପରସେପ୍ଟିଭଲି ଯାଇକି ସେଠି ଛୁଁଛି, ବଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇନସେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ. Swaraj is the abandonment of the fear of death. ମରିଗଲେ ମରିଯିବ ପଛକେ, ତମ ମରିଗଲେ କଣ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମରିଯାଉଛି କି? A nation which allows itself to be influenced by the fear of death cannot attain Swaraj and cannot retain if it somehow attained. ଯଦି କୌଣସି ମତେ ପାଇଯାଇଛି ତ ରଖିପାରିବନି, ଯଦି ନ ପାଇଛି ପାଇପାରିବନି, ଯଦି ନ ପାଇଛି ରଖିପାରିବନି. ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା. ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ. What moves matter is not matter. ମ୍ୟାଟର କୁ ଯିଏ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ସେ ତ ବେଙ୍ଗର ସେ ଯୋଉ କାଠଗଣ୍ଡିଟା ଏଟା ମୁଭ୍ କରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ମୁଭ୍ କରିପାରିବନି. What moves matter is not matter. It is other than matter. The Greeks, first Anaxagoras 500 to 428 BCE, called it nous, and Plato took it up. The French philosopher René Descartes 1596 to 1650 CE called it esprit, E-S-P-R-I-T, esprit. The word mind, which was there in English vocabulary since about 1300 CE, was accepted as its translation. Ideas are universals and movements are particular episodes in the life of the universals.
If we do not have ideas of our own, if we bank on ideas hatched in foreign land, and if we are under the impression that we are free because we make free movements, then surely we are in bondage. ଆମେ ଯଦି ଭାବିବୁ ଯେ ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲୁଛେ, ଆମେ ତ ଏଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ଫ୍ରି ନୁହଁ କି? କିନ୍ତୁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଥିବ ତାକୁ ସେ ବିଗ ବ୍ରଦର ସିଟିଂ ସମୱେୟାର ଇନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡା ଅର୍ ଇନ୍ ୱାସିଂଟନ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ କି ଫ୍ରି? Not independent and not really free. Mahatma Gandhi wrote in his little big book, ତାକୁ ଲିଟଲ୍ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛି? କାହିଁକି ତାର କାଲି କହୁଥିଲେ ବରାଳ ସେ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ କଥା, ଛୋଟ ବହିଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ତାର ପରିସର। It was published in 1909. ସେଟା ଏବେ ବି ପଢିଲେ ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ କଥା ଆମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପ୍ଲାଏଡ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିବ। ସେଠି ସେ କଣ କହିଲେ? The English have not taken India. We have given it to them. They are not in India because of their strength, but because we keep them. The philosopher deals with empirical affairs at the level of ideas, or better, at the level of concepts. He speaks about everything in general. Philosopher speaks about everything in general and nothing in particular. While Patel and Gandhi were concerned with the political freedom and along with that economic and societal freedom, Krishna Chandra Bhattacharya, shortly KCB, also Sri Aurobindo and Rabindranath and Vivekananda, KCB was concerned with freedom in thinking. That is, thinking in terms of ideas, principles, and logic of our own heritage, not borrowed or swallowed from outside. KCB aimed a less immediate and more far-reaching aspect of the whole syndrome. Unsentimental and cool KCB is not worried about political domination or cultural domination. His worry is about a subtler domination that continues to be there now, even after 114 years of the publication of Hind Swaraj and 69 years of the publication of Swaraj in Ideas. Swaraj in Ideas hochi KCB ko lekha. It was first published in Vishwabharati Journal, volume 20, 1954, and subsequently in the Indian Philosophical Quarterly, volume 11, number 4, 1984. KCB wrote like this: we speak today of Swaraj or self-determination in politics. Man's domination over man is felt in the most tangible form in the political sphere. There is, however, a subtler domination exercised in the sphere of ideas by one culture or another, a domination of the more serious in the consequence because it is not ordinarily felt. Political subjection primarily means restraint on the outer life of a people, and although it tends gradually to sink into the inner life of the soul, the fact that one is conscious of it operates against the tendency. So long as one is conscious of a restraint, it is possible to resist it and to bear it as a necessary evil and to keep free in spirit. He clarifies, KCB clarifies that the same is not true about cultural subjection. He argues that cultural subjection is ordinarily of an unconscious character and it implies slavery from the very start. The difference is elucidated by a Kenyan writer and academic Ngugi in this way. Ngugi कौन कहले? The real aim of colonialism was to control the people's wealth. What they produced, how they produced it, and how it was distributed, to control, in other words, the entire realm of the language of real life. Colonialism imposed its control of the social production of wealth
through military conquest and subsequent political dictatorship. But its most important area of domination was the mental universe and the colonized, the control through culture of how people perceive themselves and their relationship to the world. Economic and political control can never be complete or effective without mental control. To control a people's culture is to control their tools of self-definition in relation to others. A Swaraj in idea रे तांको कोट करचंती एक केनियन राइटर को KCB. What exactly is cultural subjection? By cultural subjection, KCB means not the assimilation of an alien culture. In truth, assimilation is not necessarily an evil. ଆଉ କାହାର ଭଲ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଇଟା ଖରାପ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କେକ୍ କଟା ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନରେ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ, ବିବାହ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ସେ କଣ ଆଜିକାଲି ହଉଛି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିରେ ସେ କେକ୍ କଟା ହଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ଆଲୁଅକୁ ଆମେ ଫୁଙ୍କୁଛୁ ତାପରେ ଚାପ ପକଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆସିମିଲେଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଅକେଜନରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜଳାଯାଏ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ନମସ୍କାର କରାଯାଏ। ଦେବତା ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଙ୍କ ଥୁଙ୍କ। ମତେ ଥରେ ନାତି ଡାକିଥିଲା ତା ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଫୁଙ୍କନା ଥୁଙ୍କନା ମୁଝେ ନେଇ आता है ଭାଇ, ସେଦିନ ଡକନି। ତାପରେ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ସେ ମଇଦାରେ କଣ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛି, ତା ଚକୋଲେଟ ଭଳି ତିଆରି ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସବୁ ମଖନ, ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ କଣ କଣ ତିଆରି ହଉଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ବି ଖାଇବ ଚୋବେଇକିରି। ସେଇଥିରୁ ଟିକେ କଣ ଖାଇକି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର, ଖାଇକିରି ମୋ ପେଟ ଖରାପ, ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କି ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। So assimilation is not bad. It is sometimes needed for a healthy growth. Hence, it does not involve surrender of freedom. As he puts it, I quote, there is cultural subjection only when one's traditional caste of ideas and sentiments are superseded, without comparison or competition by a new caste representing an alien culture. One gets possessed by alien culture as one is possessed by a ghost. This is like Francis Bacon's idola tribus or idols of the tribe. Tribe means human species. This does not constitute slavery of a body-mind organism. This is more serious as it is more deep-rooted. This is slavery of the spirit, which is the essence of the mind-body organism, the person. When this slavery is got rid of, there is fresh new experience, that is experience of rebirth, पुनर्जन्म होइजिवो, स्पिरिट जेतेबेले slavery कटिजिवो. This is Swaraj in ideas, according to KCB, grafting of ideas of an alien culture on the soil of our own motherland makes our culture denatured, hybrid and sterile. KCB laments for indigenous culture, choosing between unthinking conservatism and unthinking progressivism is for him choosing between two equal evils. Conservatism per se or progressivism per se is not bad. Insofar as they are not outcomes of rational deliberation, they both are bad. It is alleged that KCB's own position is difficult to locate. I may venture to remark here that the task of the critical philosopher is to weigh the opposing positions and not necessarily to advocate one, to clarify the stock views to enable them to be applied to practical affairs with caution and carefulness. To reiterate, the philosopher is not an activist in the ordinary sense of the term, but a critical thinker who deals with the meaning of concepts and propositions. KCB has not said in so many words, but it would be in keeping with his spirit to dub the ideals like revolution, national integration, internationalism, humanism,
interdisciplinary studies, applied philosophy, etc., as aligned to our domain of thinking, and therefore performances ensuing from there are acts of message generation or hybrid. This hybrid culture, visible in the structure and function of institutions that are meant for organization and development of society, renders them unsuccessful and sometimes disastrous. The reasons are: number one, they were imported from alien soil and planted here in a disagreeable environment. And number two, nothing indigenous was added except the label, as we found in the 1980s TV sets imported from foreign manufacturers and sold with Indian brand names. This is found in little things too, as छोट छोट कथा केमिति अनुकरण देख 10 डाउनिंग स्ट्रीट अच्छी इंग्लैंड रे 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री तांकर रहंती इज द एड्रेस ऑफ द ब्रिटिश प्रीमियर आमर एठी बहुत दिन पर्यंत नेहरू अमल पर्यंत थिला 10 जनपद सेरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट रे आमर 10 जनपद रे 10 जनपद used to be the address of the Indian premier. KCB seeks to exemplify this mindless imitation, drawing from the domain of literature. We make appraisal of Shakespeare's plays and sonnets in the same parameters as the alien critics do, with a little difference here and there. Shakespeare को हमें पढ़िलु एवं तांकर मूल्यांकन करिवु हमरे भारतीय सभ्यता परिप्रेक्षी मूल्यांकन करिया कथा ना ताकू एसी ब्राडले कोन कहले ताकू कौन से अथी से कौन कहले ता नाम मन पड़े शेक्सपियर कॉमेडी ऊपर जे लिखछन से मन कौन कहले सेही भलिया ताकू घोषिकरी मन की लेखिबो अच्छा he wishes to find Indian estimates of Western literature, of Western philosophy, of Western societal thought. He gives a clarion call to the Indian intelligentsia to think resolutely in our own terms. They must shake off their intolerance to the tradition and allegiance to the alien tradition. It is imperative for them to do productive thinking, not reproductive thinking. Ideals from whatever source are always welcome here. Anobhadra kartavoyantu vishwataha. Let noble thoughts come to us from every side. Rugbeda Sangita. काली कोट करथिले बराड़ बाबू सेटा कोटेशन दा एमटी गांधीଙ୍କର I do not want my house to be walled in all sides and my windows to be stopped. I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible. महात्मा गांधी लिखथिले यंग इंडिया रे जून 1 1921 रे. What needs reform and what the reformed would be need to be judged by a mind in equipoise, not a shadow mind. A shadow mind is that which has no roots in the past and no roots in our present. That is shadow mind. जे अतीतर धार धार नथिबो कि वर्तमान धार धार नथिबो जे अतीतर धार धारुथिबो एवं वर्तमान धार धारुथिबो सेटा हैला illumined mind. Mind in equipoise. That is also the contention of KCB, although at the highest level of generalization, transcending specified empirical divisions like political, economic, and societal, as already explained. ମୁଁ କଣ କଲି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରେଲିଭାନ୍ସ 21st century ଏବଂ ବିୟଣ୍ଡ ଯାହା ତାକୁ ସମରାଇଜ କଲି ତାପରେ ସ୍ୱରାଜ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ତାହା କହିଲି ଏବଂ philosophy professor KCB कृष्णचंद्र भट्टाचार्यଙ୍କର स्वराज इन आइडियाज रे कोन तांगर वक्तव्य से कथा कहली मैं एठी कहयो चाहिबी बाकी जा रहला 2-3 मिनिट रो सेठी कहयो चाहिबी जे स्वराज इन आइडियाज रे KCB किछ नुवा कथा को नांती गांधीଙ୍କର कथाटाकू से आउटिके मार्जित करी फिलोसफी कला बेले केमिता एप्लीकेबल हेई परिबो से कथा केवल कहछन्ती. तो गांधी पीस फाउंडेशन न्यू दिल्ली published a volume Gandhi 100 years बोली गोटे बही लिखले से to commemorate the birth centenary of the Sant of Sabarmati.
Radhakrishnan in his editorial introduction writes there. कौन कहले राधाकृष्णन कथा मान्यता देवा पड़ो कहीं सर ये रमादेवी बोधे यदि कूओ जदि 10 हाथ हम कूर गभीरता 10 हाथ हेले ताकू मापिया जो जोड़ा दरकार 12 हाथ हवा दरकार तेणुक 12 हाथ जोड़ा तांकरी हाथ अच्छी ये गांधी संस्पर्श गांधी को खूब निकट देखते गांधी विषय गांधी सहित मिसिक काम कर गांधी पीस फाउंडेशन जो बही पब्लिश कले सेटा होची गांधी 100 years से कौन कहले राधाकृष्णन तंग एडिटोरियल इंट्रोडक्शन रे इन दिस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड where there are changes in communication transport and space travel the human being is getting eliminated he becomes a thing a mere object his hopes and visions yield to the material ends of increased production and consumption. बेसी प्रोड्यूस करो बेसी कंज्यूम करो प्रोड्यूस मोर and consume more so that profits will be more. He finds it difficult, if not impossible, to exercise independent judgment. We have no personal dimension. We have lost our desire in private life. We become helpless pawns with no freedom or choice of action. We become parts of a huge machine and we sacrifice ourselves in an ecstasy of enthusiasm for the good of the machine. ଆମେ machine ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଇଯାଇଛୁ. Religion is the discipline by which we are helped to overcome the discord in our nature and integrate our personality. Gandhi was essentially a religious person. By the practice of spiritual exercises, by fasts and prayers, upavasa ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ କଥା ଦିଟା. He aimed at the production of a new type of human being, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ fearless, greedless and hateless ହେଇଥିବେ. Man is still evolving. ଏଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ. Civilization ଏବଂ culture ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଫାତ ଅଛି. Civilization is what we have and culture is what we are. The objective of philosophy is to help good men stay good and to help men seeking to be good to become good. Yogakshama bahamyaham. I provide what they lack and preserve what they already possess. Abhijeta କହୁଛନ୍ତି. Philosophy is the core and kernel of culture. Gandhi aimed at the core. He was not a professional philosopher, nor was he a professional politician. He was more than this. He was a critical thinker and an overarching man and wanted to see Gandhis in the plural, filling the earth. सबुआडे खाली गांधी ही जानतु. प्रत्येक गांधी. Very much like the idea and ideal of प्रत्येक बुद्ध. प्रत्येक बुद्ध refers to a male individual who has attained enlightenment or insight by himself. This is in contrast to Samyak Sambuddha, which is a completely enlightened person. A Pratyeka Buddha keeps enlightenment for himself, Pratyeka, and does not embark on a career of preaching it to others. ତେଣୁକରି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ କଥା କେତୋଟି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ. ଏବେ ଯେ କଥାକୁ ଯେ କହିଲା ସିଏ ବି ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯାଉ. ଏହି କାମନା ସହ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି. ଧନ୍ୟବାଦ. ଓଭର ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ. धन्यवाद सर. बर्तमान डिस्कशन करवा किछि पिलांग तरफरु ना नेक्स्ट स्पीकर को जिबा. नेक्स्ट स्पीकर तांते निश्वास मारन तो कोन पिला कहउछन से कोन पिला कहउछन सुने आके साउंड स्लो. हां पिला
प्रियंका सिन्हा कौन देखो कौन बुझार बुझला आस खास बुझार अछि तो हाँ रहीम और से भाबु थांतु कोन कहबे बर्तन सेकंड स्पीकर बाबू जा से मिसेग्री कहबे से तो कहबो और से कस्टमर हाँ डिस्कस आ जा किसी डिफिकल्टी थिबो हमर सेकंड स्पीकर अभिजिता मैडम भल बुझे दे परिबे से बुझातु ना पिला माने पिला जो बाय लैंग्वेज हेबा द्वारा पिला ने बहुत माने बुझी जानते बसचंदी सब पिला बसचंदी हां तले से अभिजिता कोन बर्तन बहुत धन्यवाद गणेश सर हम बहुत मुग्ध होती हम भावुँ बहुत कष्ट मते उत्कंठा अच्छी thank you very much for your wonderful deliberation. Now थैंक यू with the second speaker, Dr. Abhijeta Das. It's my to introduce Dr. Abhijeta Das among the audience. Dr. Abhijeta Das has been teaching philosophy in graduate level for more than 26 years. She was a brilliant student during her study. फर्स्ट क्लास फर्स्ट Sir? से फर्स्ट क्लास फर्स्ट एंदा ता बैच रे Okay. She did her MA and she received gold medalist in her master degree. She also did her PhD from Utkal University, Bani Bihar, Bhubaneswar, under the guidance of Reverend Dr. Professor Ganesh Prasad Das sir. She has published 8 research articles in her credit. She co-authored a book on Gita. So on behalf of PG Department of Philosophy, Vikram Autonomous College, Jeypore, I wholeheartedly welcome you, madam, for this 2 days lecture series. Today, Dr. Abhijeta Das will deliver her lecture on Indian ethics, and I hope this lecture will be very beneficial for our students as well as our faculties. So, with these words, I once again welcome to this lecture series. Thank you, madam. May I now request Dr. Abhijeta Das for her deliberation, madam. Thank you, sir. Honorable Principal, sir, Vikram Autonomous College, Dr. Gopal Haldar, esteemed HOD, PG Department of Philosophy, Sir Sri Francis Varle, my revered teacher, Professor Ganesh Prasad Das, dear Lakshman sir, and all other esteemed members who joined offline and online mode in this seminar, and my dear loving students. I'm really thankful to Lakshman sir for inviting me to present a paper on Indian ethics in this ICPR sponsored seminar. Now, first, I would like to present my paper on Upanishadic ethics through dialogues and stories. So, I want to share my screen. Let me share my screen. Yes.
Is it visible? Whether my screen is visible or not? देखा जाओ नहीं not visible. Yes. Whether my screen is visible or not? ना से फाइल पठे से जो अच्छी पीपीटी फाइल लक्ष्मण पठे से देखो देव ना सही भी से करि परिबे किछ असुविधा नहीं होनी स्क्रीन शेयर मारन फाइल को सिलेक्ट करी स्क्रीन शेयर मारन हां फाइल को सिलेक्ट करके हाँ विंडो रे फाइल टा रखन तो स्क्रीन शेयर सेटा अछि सेटा को क्लिक करले से फाइल को क्लिक करले से आसीबो हम तो स्क्रीन शेयर करूची ए तो मोर स्क्रीन रे देखूची ताको रखि जंती ना विंडो डेस्कटॉप रे अछि त हां विंडो रे एठी ही अछि ओपन होइरा अछि एठी अछि सेटा जो स्क्रीन शेयर को जातो हां दोज पूरा स्क्रीन शेयर रे से देखूची मोर एटा स्क्रीन शेयर रे नल मो पठे दियंतु मो पाखो व्हाट्सएप रे पठे परिबे कि मेल रे पठे दो ना आउथरे ट्राई करछि देखा जाउछि सरकार गोटे हैंड रह जाइछि कोन पचारती जी लखन सर सर जन हैंड रह जाइछि ना ना सर किछि मानते से भूल रे बोले हैंड रह जाइछि अच्छा परे हला ने जो फाइल टा को आपण स्क्रीन शेयर को जानतो फाइल टा को सिलेक्ट करंतु हां मु स्क्रीन शेयर को जाउची एवं फाइल को सिलेक्ट करूची आसुनी ना एठी तो मोर स्क्रीन रे देखूची शेयर हां दोची एबे ना आसुनी ना लिखुची गला कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन लिखुची कैन शेयर काई हम त अलाउ करछि शेयर करे भाई ना ना Google Meet is sharing your screen लिखुची सर देखिले लखन आसलेनी देखलो नहीं तो अब तो अलाउ देई छी आसी जाऊ से कहूची कैन शेयर बोली हां Google Meet is sharing your screen लिखुची ना स्क्रीन शेयर मारले हां लिखुची शेयर करछि बोली स्क्रीन बोली ना एडी तासु किसी देखो ओके आई एम जस्ट okay I am telling like that okay I'm just telling so my paper name is Peeping into the Upanishadic Ethics through Dialogues and Stories. So now I wanted to say that the subject matter of ethics is human behavior and its propriety. It takes into consideration the entire social behavior of men and raises question about it. It attempts to answer these questions. Now, how Indian ethics? What about Indian ethics? Indian ethics is different from Western ethics. Today, the morning news is the phrase news I got from TV is that the two Nobel Prize winner Daniel Kahneman and Matthew, they have done a research
And the result of research is that wealth can buy happiness. Wealth can buy happiness. So now, but according to them, in Western tradition, and the wealth, the material happiness is the ultimate end. But Indian ethics is different from Western ethics on that matter, because apart from material well-being, it focuses on the spiritual well-being of men. So generally students are being confused by the word spiritual. What do you mean by spirit? Whether there is a self, what is it? The spirituality means nothing. It's a very simple thing. It is being spoken by Gandhi. It is spoken in Upanishads, Bhagavad Gita. So, what do I mean by spiritual? Madam, 1 minute now we can share. Okay. Spiritual. What is the meaning of spiritual? Spiritual means the capacity of distinguishing between the truth and false, the power of having the power of self-reflection, free will, having the endowment of reason, that makes the man spiritual. According to Bhagavata Purana, spiritual essence consists in the ability to discriminate between real and unreal. To make it more approachable and so that the students could get into it easily. So now, first, I wanted to say about the Varna Dharma, because in Indian ethics, Dharma is said to be a set of ethical principles which regulate all the systems of our life. It regulates one's duties according to one's varna. It regulates the ashrama dharma. It is about the ashrama dharma. It is about the sadharana dharma. It is about the universal human values. So let us start with the varna dharma as it is envisaged in the Upanishad. Upanishad रे वर्ण धर्म विषय कौन कुआ जाइछि कि एमती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए सब डिवीजन सेते बेले थिला कि let us go to this story. First I will give a story of Satyakama in Jabala in Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad रे Jabala ता पुओ ता मां को जाई कि पचारचंदी सत्यकामा को मां मो पाठ पढिया को चाहूची ब्रह्मचारी हे कि को फैमिली रे मु बिलोंग करूची. सत्यकामा कहउचंदी माय डियर चाइल्ड मु जेतले यंग थिली समस्त घरे काम करिकी मो पेट पोसुथिली. तू तेनु को फैमिली रो मु जानी नाही. तेनु मु होची सत्यकामा तू होची जाबाळा. तेनु यू आर सत्यकामा जाबाळा. तो जाबाळा गला ऋषि गौतम को पाखु पाठ पढिया को. तो गौतम को पचारिला सार मु पाठ पढ़िया को चाहूची मु गोटे ब्रह्मचारी हवा को चाहूची. सेठो गौतम कहले अरे
बापा तू को फैमिली रो सी से एका कथा कहला मो माँ एमती काम करूले तेणु सी जानी ना मु को फैमिली रो तेणु वर्तमान सत्यकमा तुमको कहले only a Brahmin can speak the truth. Truth is the quality of a Brahmin. तेणु से राजी गले कहले जा तू मु तते इनिशिएट करिवि एवं तू पाठ पढ़ी तेणु एठो जना पड़ुची द उपनिषदिक एज रे सिम्पली कास्ट सिस्टम ता रिजिड नथिला एवं आमे देयर आर सेवरल एग्जांपल्स देयर सनत कुमार जने क्षत्रिय थिले नारद तांकोठु द नेचर ऑफ सेल्फ बुझिया को जाइथिले एवं देयर आर आल्सो स्टोरी ऑफ जनश्रुति एंड रज्ञो जनश्रुति कौन ना जने बहुत बड़ राजा थिले तो सी कौन बहुत सी दान करती एकदम इतने दान करती ऊपर थरे पारा माने उड़ुथली से कहले अरे जनश्रुति इतने दान करूछंती जे तांको आलू पूरा व्याप्त हो जाई जे तुम छु ना नष्ट हो जिवो गोटे पारा कहला रक्यो कोठु कोन से बड़ रक्यो को सहित से समान ही परिबे जनश्रुति एटा सुनिले तांको मुंडरे बहुत घाइले मु सबुठु बड़ होबा कथा इमती रक्यो कोन इते ये तांको मंत्री को जेकी कहिले अरे खोज खोज रक्यो की ते मंत्री जे खोजी खोजी देखिले जणे जेकी सगड़ गाड़ी तळे इमती कोन करूचंती तांको पचले अरे की रक्यो ना मु होची से ना जनश्रुति चाहुचंती तुमठु शिक्षा नबा पई सेटु जनश्रुति प्रथमे 600 गाई कोन कोन नेकी गले देखी कहले मते शिक्षा दियो केमती तुमे एते तमरो एते ज्ञान एते समस्त पागरे तमरो चर्चा जनश्रुति तांको प्रथमे कहले अरे वैश्य तू कोन शिक्षा लाभ करू तू नै कि जा ए गाई फाई नै कि जा एठी कहिबार तात्पर्य होची जनश्रुति जने क्षत्रिय थिले राजा थिले सी तांको काहे कि वैश्य बोली कहले कहीं ना से जानी देथिले आको मुंडरे गोटे जेलसी भाव आको मुंडरे चली तेणु ये खराब भाव जोगु सी तांको वैश्य बोली तांको संबोधन करथिले जाहाउ जनश्रुति पुणी गले पुणी आउ सब नेकी आसिले जाहाउ पछरे शिक्षा नाम कले तेणु एठो बुझुची जे देयर वाज नो कास्ट बार एंड सेक्स डिस्टिंक्शंस in the Upanishadic period. The caste bars and sex distinctions were overlooked. Rather, there is the focus on internality of men. Because when there is no caste bar, now there are examples of glaring examples of women philosophers like Gargi and Maitri. So it is an age of communal freedom. It is an age of liberality. Here, the emphasis is given on the internal quality of a human being, the quality of a mind. Now I must tell that in the there is a difference in character between Vedic ethics and Upanishadic ethics. So in the Vedic period, it is said that Ruta is the governor of this world, and the gods are the protector of Ruta, or the order of this ethical order, the moral order of this universe. So here there is a fear. There is a fear of God. There is a fear due to the fear of God. The Vedas point out that the fear of the law. The law is there in external law. The cosmic moral law. It is governed by God. So there is the fear of law is the beginning of wisdom in Vedic period. But in the Upanishadic period, the morality is an inner growth. It is an inner growth. It is a quality of mind. It is a quality of mind. So in Upanishadic period, we have, as we have seen, through stories and dialogues that it is a period of communal freedom. There is no sex bar, there is no sexual distinction. Then I will come to Ashrama Dharma.
So now there is in ashrama dharma, the brahmacharya ashrama is said to be the preparatory stage of life. And what is the requirement of a brahmacharya life? Now, only a young, inquisitive and fearless people can be, it is the qualification of a student. The qualification of a student is to be young, to be inquisitive, and to be fearless. Now, I would like to say about the story of Nachiketa and Jama. ସମସ୍ତେ ନଚିକେତା ଆଉ ଯମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନଚିକେତାଙ୍କ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇକି ଯମ ତାକୁ ନା କଣ ଯାଇ ନଚିକେତା ଯାଇକି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ, ଭାରି ସିମ୍ପଲ ଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ତାକୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ଗାଈ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଈ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ଗାଈ ଯେତେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବେ। ତ ଇଏ ଯାଇକି କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛ, ଏଇଥିରେ ପୁରା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯାଏ, ତମେ ଆଉ ସବୁ କଣ ଦେଇଦବ? ଥରେ ପଚାରିଲେ, 2 ଥର ପଚାରିଲେ, 3 ଥର ବେଳକୁ ଏ ଭାରି ରାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ତ ଯା ତୋତେ ଯମକୁ ଦେଇଦେବି। ଇଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଏତେ ସିମ୍ପଲ। ଇଏ ଚାଲିଲେ ଯମ ପାଖକୁ, ଯାଇକି 3 ଦିନ 3 ରାତି ବସିଲେ ସେଠି। ଯମ ନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ 3 ରାତି ପରେ ଯମ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଇ ପିଲାଟି କଣ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି 3 ଦିନ 3 ରାତି ବସିଲେ। ସେ ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ, ବାପାରେ ମୁଁ ତତେ 3ଟା ବର କହିଛି, ତତେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତତେ ମୁଁ ଦେବି। ତ ପ୍ରଥମ ନଚିକେତା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆର୍ଥକୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ହଁ, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହଉଛି, ମୁଁ ତାର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାର ପ୍ରପର ରିଚୁଆଲ୍ସ ମତେ ଟିକେ ଜଣାଅ। ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ଥାର୍ଡ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଜଣାଅ ଯେ ଡେଥ୍ ପରେ ଲାଇଫ୍ ଅଛି କି? ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନି ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍? ଯମ କହିଲେ, ନା ରେ ବାପା, ତତେ ମୁଁ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି, କୋଟି କୋଟି ଏଇଟା ଦେଇଦେବି, ତୁ ପଳା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି। ସେ ପଳେଇଲେ। ନା ନା, ତତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ତୁ ପଳା, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ତୁ କଣ? ନା ଇଏ ତ ନଚିକେତାର ନଛୋଡ଼ ବିନ୍ଦା। ଯମ କହିଲେ, ଶେଷରେ ଯମ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭନେସ୍, ଫିୟରଲେସନେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଣାପଡୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ କେତେ ଡିଟରମିନେସନ ଦରକାର, କେତେ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, କେତେ ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭନେସ୍ ଦରକାର, କେତେ ଭିଗର ଦରକାର। So these are the qualifications of a brahmacharya ashram. Now the activism here also, the Upanishad emphasizes on the activism in life by prescribing the rules of conduct for the students. Students manako pai jo rule of conduct semane prescribe korcheni, setu jana poduchi je Upanishad activism upare pura hi importance dechi. So here also there are other passages when ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢିକି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ, ଆରେ ତୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖ, ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ ଭର୍ଚ୍ୟୁ, not be negligent of the welfare, not be negligent of prosperity. ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ତ ସବୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶିଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ 4ଟା କଥା ମନେ ରଖ, ୱେଲଫେୟାରକୁ କେବେ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କରିବୁନି ଏବଂ ପ୍ରୋସ୍ପରିଟିକୁ କେବେ ବି ହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବୁ ଏବଂ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। So what does it mean? The Upanishad gives importance on general welfare and prosperity. It gives attention on social and moral well-being of men. So this is how the ethics is related to society. जने लोक एका जदि जंगल रे रहिबो, एथिक्स किछि दरकार नै, किंतु जदि आमे मनुष्य मानक सहित रहिबा, एथिक्स रो दरकार अछि, बिकॉज एथिक्स रेगुलेट्स आवर एक्शन, how we will behave to others.
Ethics is the dharma or the ethical principles that connect an individual with the world. It gives us a desirable world. आम जमती world चाहूचु बंचिबा को राम राज्य, स्वराज, अमृत महोत्सव, आजादी की अमृत, आजादी माने freedom, अमृत माने nectar. To taste the nectar, nectar of freedom ro amruta ku chakhiba ku hele, we have to follow the ethical principles, and this is the message of Upanishadic ethics. This is the message of Upanishadic ethics. So here the Upanishadic ethics emphasizes on the real freedom, that is mukhya, real freedom. It is about the spiritual enlightenment. So what do you mean by mukhya? It is generally misconceived as a super phenomenal thing. But mukhya is not like that. Mukhya means we are always in a path of perfection. With a human being, our nature is to strive for perfection. This is not right. I want that. We want to climb higher and higher in the ladder of perfection. And in the ladder of spiritual path, it culminates in moksha. The highest state in the spiritual path is known as moksha. This is moksha. And this can be attainable in this life. That it's what envisaged in the Upanishad. And Upanishad re kuhauchi am ei life re eiti ultimate freedom pai pariba. Tinu happiness iti nuho jemti Nobel laureate semane dekhile je and material happiness nuho. Iti the happiness lies in spiritual happiness. It is that culminates in moksha. And all the ethical disciplines, all the ethical virtues, they are directed to the final happiness, to this nectar of freedom. Freedom from all pain, freedom from all the desires, freedom from the desires means the passionate desires, the desire for the earthly things. And here also, so this is how the freedom is emphasized in Upanishad. There is another thing that my revered teacher Ganesh has told about Swaraj. And Vikram sir had told in the yesterday meeting that Swaraj means self-rule. This self-rule is possible only by cultivating ethical principles. आमे जदि निजको रूल करि परिबा नाही, निज मन को कंट्रोल करि परिबा नाही, आमे जदि आम बुद्धि द्वारा प्रभावित न होई कि न चलिबा, ताहाले जीवन रे आमे किछि करि परिबा नाही, ना मटेरियल वेलबीइंग, ना सोशल वेलबीइंग, ना स्पिरिचुअल वेलबीइंग, किछि भी आमे पाई परिबो नाही. So how can that be regulated? Our mind, our sense organs, our intellect, how can we be guided by the intellect? Only through the ethical values, only if we follow the ethical values. So in the Upanishad, I had told about Brahmacharya ashrama, and there is also the importance is given on the ashrama, grahastha ashrama, because it is said that one in the Upanishad, the sannyasa is said to be the high stage of life, but the usual rule is that one is to pass through all the successive stages of life: brahmacharya, grahastha, and vanaprastha. And in the stage of grahastha, one is to do all the general welfare. He has to care for the society, care for the saints, care for the nature, care for the other living animals and birds. So
Grahastha ashrama is given importance because it is the only ashrama which can take care of all the things in this world, including the sannyasis. So therefore, though the spiritual upliftment, spiritual enlightenment is emphasized in Upanishad, the material well-being is not overlooked. It is also emphasized because the matter is the basis of life. In some Upanishad, it is told that if we do not eat food for 10 days, our intelligence will stop working. So matter is required, but so I will give to the third about the purusharthas, the dharma, artha, and kama, and mukhya. So there is the importance of matter, the importance of wealth is a value that is indicated in the Upanishad, because the recognition of the Grahastha ashrama indicates the acceptance of wealth. Without wealth, how one can serve the others? But it is said that one should not be befooled by the delusion of wealth. And the recent research done by Daniel Kahneman and Matthew said that we can buy happiness through wealth. So it depends on the culture. What is our concept of happiness is? For the Western society, the happiness is material well-being. But for us, it is not material well-being. So according to the culture, the definition of happiness is different from culture to culture. Now, also there is the importance of kama as a value is emphasized, as in the Grahastha ashrama. One has to have a wife, and to perform any yajna, one has to take the help of his wife. So the kama is also emphasized, but the desire is also emphasized. But also there is a distinction made between preyo and shreyo. What is pleasurable and what is preferable. We should not be swayed away by our desires. Rather, we should use our intelligence to know what is preferable, what we should do. This is what ethical principles emphasizes. So always the desire, the kama, the wealth, this should be regulated by the ethical principles, the dharma. This is the meaning of preferable, shreya. So moksha is said to be the ultimate value. So in Upanishadic ethics is meant for both abhyudaya and nishreya. What do you mean by abhyudaya? Abhyudaya means arthi well-being as well as spiritual well-being. So in this, from this point of view, I would like to remark that Upanishadic ethics is a kind of social ethics, because any social ethics emphasizes on two things. One is earthly well-being and another is spiritual upliftment. And that what is done by Upanishadic ethics. So this is about the four purushartha that is mentioned in the Upanishads. Then I will come to the universal human values that are mentioned in Upanishads. The universal human values कौन मानविक मूल्यबोध जोटा समस्त को पाई अप्लाई हो आमे देखिलो एई बन रे एटा एई आश्रम रे एटा ए सब आमे सब एई सब पालन करिबा हां किंतु समस्त को पाई को वैल्यू समस्ते जाति गोत्र वर्ण निर्विशेष रे को वैल्यू गुडा को पूरा वर्ल्ड रे समस्त को पाई ना आई विल गिव यू a story which is mentioned in Brihadaranyaka Upanishad. थरे प्रजापति ऑफस्प्रिंग कह जाउची मेंशन हिचे पिला माने गॉड मेन आउ डेमन देवता माने मनुष्य माने आउ राक्षस
ସମସ୍ତେ ଗଲେ ପ୍ରଜାପତି ପଚାରିଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ଏଠୁ ଇଏ କହିଲେ ଡା ଦା ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଦା ମାନେ ଦମ୍ୟତା। ଦାମ୍ୟତା ଦାମ୍ୟତା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଗଲେ ଆମକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଦ ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହଁ ମାନେ ଦାନ ଗିଭ୍ ଗିଭ୍। ତାପରେ ଅସୁର ମାନେ ଗଲେ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମକୁ କଣ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା ସେଇ ଦା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହଁ ଦୟା 3 Ds କୁହାଯାଉଛି ଇଂଲିଶରେ ଦମ୍ୟତା ଦାମ୍ୟତା ଦାନମ ଦୟା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଗିଭ୍ ବି କମ୍ପାସନେଟ୍। କାହିଁକି ଏମିତି? ତାମାନେ କଣ ସତରେ ଅସୁର ମନୁଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ? ତମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ତମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜିକା ଲେଖାଯାଉଛି ଲେଖାଯାଉଛି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ। କାଲି ଭାବୁଥିଲି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେବ ଗଣ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ତାପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇକି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ କରିପାରୁନି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ। ଯୋଉ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ଲୋଭୀ କାହାକୁ ଦବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ ଦରକାର 4ଟା କୋଠା ଆହୁରି କୋଠା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆରେ ତମେ କିଛି ଦିଅ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦିଅ। ଅସୁର କୋଉମାନେ ନା ଦେଖିବ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବ ଆକୁ ତାକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁନି ଆରେ ଅସୁରଟା ମ। ସେଇଆକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ତେଣୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଆରେ ଦୟା ଭାବ ପୋଷଣ କର। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଦେବ ଏବଂ ଦୟା ଭାବ ପୋଷଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୟା ଭାବ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଏସ୍ପେକ୍ଟ। ତାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କନସର୍ନ ରହିବା ଲୋ ଫିଲିଂ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 3ଟା DA ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ସେଠି କରାଯାଇଛି। ଦେयर ଆର୍ ଅଦର passages in ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ଲାଇଫ ଇଜ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ where the fee shall be liberality। କଣ ଏଇ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରେ କଣ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ କଣ ଦଉଛେ ଘିଅରେ ଆହୁତି ଦଉଛେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଠି ଫି କଣ ଦବା ନା ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଦବା ଆମର ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ ଦବା ଆମର ଏସେଟିସିଜମ ଦବା ଆମର ନନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଟୁ ଲାଇଫ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଘିଅ ସମର୍ପଣ କରିବାଟା ହଉଛି ନୁହଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ତେଣୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ ଦିଆଯାଇଛି। ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆର୍ ରିଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ ଇନ୍ ଦ ଉପନିଷଦ୍। କେମିତିକା ଦେयर ଇଜ ଆନାଦର ଷ୍ଟୋରି another dialogue between Janaka and ଯାଜ୍ଞବଳକ ଋଷି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ଜନକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଘିଅରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛ ଏଇଟା ସବୁ ନ ମିଳିଲେ କଣ କରିବ? ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ if there is no milk no rice to perform fire sacrifice with what would you sacrifice? ତ ଯାଜ୍ଞବଳକ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଛର ଫଳ ଯାହା କୌଣସି ଗଛର ଫଳ ମିଳିବ ଘାସ ତାକୁ ଦେଇକି କରିଦେବି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ସେ କହିଲେ ଧରା ଯୋଉ ସିଏ ବି ମିଳିବନି କଣ କରିବ ନା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି କରିବି ଦେନ୍ ୱାଟର। ତ ଯଦି ପାଣି ବି କିଛି ମିଳିବନି ଇଫ୍ ଦେयर ଆର୍ ନୋ ୱାଟର ତାପରେ ସେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ୟେସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଫେଥ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଥ୍ରୁ ମାଇ ଫେଥ୍। ମୋ ଫେଥ୍ର ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବି। ତେଣୁ sacrificial lives become a natural manifestation of spiritual life. Here the sacrificial life is a natural manifestation of spiritual life.
So this is how the Vedic sacrifices are reinterpreted in Upanishadic ethics. But here there is a general misconception that Upanishads is another Upanishadic ethics is otherworldly. It emphasizes more on sannyasa, so therefore it gives more emphasis on otherworldliness. But बढ़िया कथा, there is a very beautiful thing is said. जो मैंने एक्सेटिसिज्म कहा, जो मैं एका जाइकी रहिजिबी बा मो ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करिबी बा जंगल रे रहिजिबी, इट इज नॉट रिनंसिएशन. बहुत सुंदर गोटे कथा अछि, जदि मु गंगा रे तो बहुत बेंगो माछ सब जन्म रु मरिबा जाय रहि जाउ, से कोन मुक्ति पाइ जाउछन्ती? माने मुक्ति पाउनांती, जन्म रु मरिबा जाय गंगा रे रहउछन्ती, पवित्र कुहा जाउछि गंगा रे बुड़ पकेइले आमे मुक्ति पाइ, किंतु पाउनांती. तेणु मन जार निर्मल नाही, if your mind is not purified, if its mind is not regulated by your intelligence, you cannot be a sannyasi. Though the renunciation, the sannyasa ashrama is said to be in highest esteem, it's said to be the highest stage by but it is said that it is not equated, not to be equated with dwelling in the forest. There is another story, a king से गोटे राजा थिला, हठात देखिला जे छात ऊपर धड़धड़ होउछ, त रागी की बाहर को बाहरी गला, कोन मो छात ऊपर की करूची, झरका ऊपर झरका भीतर देखि विंडो देखि देखिला कि तापर की मो छात ऊपर इति जोर धड़धड़ करछ. देखला बेलू तार डाकिला बेलू तार ये युद्धा माने सब करछन, से मंत्री पठेला डाक, से माने ना आसिले सेठू तुम मो छात ऊपर कोन एटे जो डब 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 साउंड ना, आमी छात ऊपर जाईकी आम ओटो को खोजुचे ना, मो छात ऊपर ओटो को खोजुच मूर्ख ना, आपण केमती राजा सिंहासन रे बसिकी भगवान को प्राप्ति करियो बोली कहउछन्ती, आमी सेति नै भी छात ऊपर ओटो को खोजुच. तो राजा सेठू शिक्षा पाइले जी मटेरियल वेलबिंग, मटेरियल डिजायर्स भीतर बुड़ी की रहिबो, he cannot pursue a path of spiritual perfection. This is what is emphasized in the Upanishads. So I wanted to say that there is another, I want to quote another thing that Ganesh Prasad Dasar has quoted about the caste divided in caste divided India vertically. এটা একটা অপরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কইলে, কিন্তু we have seen that how Upanishads is very liberal according to that. And last but not the least, I would say that the Upanishadic ethics is a dynamic ethics. There is a quote in Katha Upanishad. It's a very I would like to remark here, there is a smallest Upanishad, is Mandukya Upanishad. It is constituted of just 12 verses, but it's also beautiful Upanishad that is commented by Shankaracharya, where there is a combination of a beautiful combination of material, spiritual, all the combinations that give the ultimate fulfillment to human being. Here in Katha Upanishad, what is said, how the dynamism is emphasized. There is another story of a chariot, gadi, जोठी कुहा जाउची, जे there is their intelligence is the charioteer. The memorable verse where we asked to combine intelligence is said to be the charioteer. And here
here the sense organs are compared to the horses. It is said that our sense organ must be controlled by our mind, and the mind must be controlled by our intellect. Now here also it is another verse. It is Kohuchundi. Vigyana sarathi jastu mana pragraha jnana naraha shodhunno param apnoti tad vishnu paramam padam. ए बढ़िया कथा कह जाय जीवन रे तमे जहा चाहिबो जो पुरुष जो लक्ष्य रे पहुंचीबा को चाहिबो कोन दरकार तुम जर्नी रे कोन दरकार ना जोथरे की he attains the highest end of life जोथरे की गोटे enlightened intelligence दरकार एज ए चैरियटर माने जे परिचालना करे जे एवं डिटरमिनेशन दरकार strong determination of mind दरकार to rein it. तीनों गोटे जिते बड़े सगड़ गाड़ी जाऊची smoothness of road is not important. What is important? The energy of body, the power of mind. रास्ता जितनी अकड़ा बकड़ा हेले भी आमी ताको पार कर दे परिबा जदी बॉडी सेति की विगर अछि सेति की एनर्जी अछि माइंड रे सेति की पावर अछि एवं जे ताको चलो जे आमी जो बसी छु आमी ताको ठीक भाबरे जदी शक्ति करी चलै परू छु आमी जे ठीक मो घोड़ा को एवं दौड़ीटा को ठीक भाबरे धरि छि तेरो road smoothness, whatever the path may be, that whatever may be the obstacles in our life, the Upanishad preaches that we can pass it through the control of our desires, through strong determination, and by being regulated by our intelligence. So this is how the dynamism is emphasized in Upanishadic ethics. Last but not least, I wanted to say that the Bhagavad Gita, which is said to be the quintessence of Upanishad, it is said in Bhagavad Gita, Atmavat Sarvabhuteshu Jo Pasyati Shu Pasyati. A person who considers all living creatures equal to his own self is the seer. Which is seer? Who is a yogi? Who has the universal love? So the Upanishadic ethics emphasizes on universal love. Its humanistic approach is the care and concern for all the human beings. So it emphasizes on the happiness of all the beings. I must say that all the ethics, whether it is Charvaka, whether it is Jainism, whether Orthodox and heterodox, their ethics, Indian ethics is mainly, ethics is based on metaphysics. Charvaka also, its philosophy, its ethics is also based in metaphysics. But whatever may be, all the ethics, there is the main primary aim is the well-being of human being, happiness of human being. In Charvaka, the material, the worldly happiness is emphasized. But in Upanishad, the spiritual happiness is emphasized. However, the concern of ethics is main. The concern of ethics is main. The happiness of man. The perception of happiness is different from system to system in all Indian ethics, whether orthodox and heterodox. So this is how in Indian ethics all the values are emphasized in a very integrated way to which is meant for the well-being of the whole world. Here there is a care for the nature, care for the other human beings, love for the other human beings. Now I must end with a word of Confucius. He once said that very beautifully said that with only course of rice as meal and only plain water as drink, only my arm as pillow, I still find joy
in the midst of these conditions. Confucius कहले जे खाली मते बगड़ा भात पानी टिके मिलिले भी मो हातटाको मु जदि तकिया दिक सुच तथापि मो एठी खुशी अनुभव करूची तापरे कोन कहिले ना the wealth and honor acquired contrast to righteousness are to me like the passing clouds. The wealth जो सम्मान जो धन जोटा ethical principles रे नो ठीक बाटरे न जाई कि हमें अर्जन करूछु से धिक से जो जेमिति क्लाउड गुडा को बादल गुडा जाउची तार किछि महत्व नाही सेमिति यार भी किछि महत्व नाही. But in today's world, in today's news, what I have heard that for the young generation, this material well-being, this wealth, this honor, in whatever way we may get it, this is the ultimate end of their life. I do not know what will be the future of this earth, but I am optimistic that the Indian culture will guide the Western culture in this matter to find a conducive atmosphere, a spiritual atmosphere where we will not be selfish, we will care for others, care for the happiness of others, we will care, we will love for the others. Thank you all. Very good, nice. Thank you, madam, for your thought-provoking speech on Indian ethics, particularly from the Upanishadic standpoint. That overall Indian ethics emphasize the importance of living a virtuous and a compassionate life and of promoting the well-being of all beings. These ethical principles have played an important role in shaping Indian society culture and continue to be a source of inspiration and guidance of many individuals today. One of the key concepts of Indian ethics is dharma, which refers to the ethical and moral principles that governs one's behavior and actions. Another is the ethical concept is the idea of karma. The Upanishad also emphasizes the importance of compassion and non-violence. In several passages, the Upanishad describe the ideal of the noble person, who is characterized by quality such as compassion, generosity, and humility. This idea is often characterized with the ignoble person, who is characterized by the qualities of such as greed, anger, and violence. So, Upanishad emphasize the importance of self-knowledge and self-realization. Thank you, madam. Now it is open for discussion. Both the speakers have nicely deliberated their speech. Now I request our students or those are in online, they can ask if any doubts or queries. Sir? Sure. Sir? कौन कौन कह सर सर गोटे पिला पचार आमर सीना बोली गोटे झील से कहला जदि आम भारत को स्वाधीनता गांधीजी नॉन भायोलेंस रे समस्ते जानले जे नॉन भायोलेंस रे गांधी आमर भारत स्वाधीनता पाइला जदि आम सुभाष बोस नीति रे जदि आम भारत स्वाधीनता होता ताहले आज आमर भारतर स्थिति कौन होता तो गोटे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि भल प्रश्न पचारा मु तो आगुरी कहूली जे गांधी उपाय स्वाधीनता न पाइक सुभाष चंद्र बोस उपाय पाई था ताले बोधुए आमर
ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଧ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବେଶୀ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଯଦି କିଏ ନା କିଏ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଥା ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ପରେ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା କଥା ଏଠି ଡିସ୍କସନ ହେଲାନି, ଅହିଂସାରେ ସେ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥାଟା ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପିଲ କରିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଡ ସେଡ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଘୃଣିତ ବ୍ୟାପାର। ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ ନ ହେଇକିରି ଯଦି ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା, ଏବଂ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମାଧାନ ହବାଟା ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ଆଫେୟାର। କାହିଁକିନା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯଦି ରାସନାଲ ବିଙ୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ କଥାକୁ କଥା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କଥାକୁ ମାଡ଼ ନୁହଁ। ସିଏ ତମେ କଥା କହୁଛି ହଠାତ୍ ତା ଗାଲିରେ ଚଟକଣାରେ ପକେଇଦବ, ତା ହାତରେ ମୋଡ଼ିଦବ, ଏଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଜଣେ କରିପାରିଲା ସେ କଥାଟା ଦେଶର ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଦେଶ ସେ କଥା କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ସେ କଥା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ବୋଲି ଧରାଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ପଦ୍ମଭୂକର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଟା ଧରା ନ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଅଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଇଭରି ଟାୱାର ଏଭଳି ସେ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ ଅହିଂସ ଉପାୟରେ ଯାହା ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ରେ ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରୁପିଜିମ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଚାହିଁଲା ଅନସିଟେଡ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବ, କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହବ? ସେ ଗ୍ରୁପଟିକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ତଳ ପଟରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟି ବଢି ଆସୁଛି ତାକୁ ଅନସିଟେଡ୍ କରିବ, ତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଅପମାନିତ ହବ ବେଶୀ। ତେଣୁକରି ହିଂସାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବ, ଘୃଣାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅହିଂସ ଉପାୟରେ ଥିଲେ ଏ କଥା ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ବଡ଼ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ। এই হচ্ছে কথা। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାୟକ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ's ଆଇଡିଆ ଫର ଲିବର୍ଟି? ଲିବର୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିছে? ଲିବର୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଏମିତି କୁହାଯାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଆଇଡିଆ ଯାହା ସେଟା ଏମିତି ହବ, ତମେ ତମର ହାତଟାକୁ ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବ କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ନାକ ଦିହରେ ଯେମିତି ନ ବାଜିବ, ତା ନାକର ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ତମେ ହାତ ପ୍ରସାରଣ କର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଲିବର୍ଟି। ଲିବର୍ଟି ଇଜ ନଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବ ତା ନୁହେଁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏନିବଡି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି, ନୁହେଁ କି? এটা হচ্ছে লিবর্টি। দ্যাট ইজ অলসো গান্ধীজ আইডিয়া অফ লিবর্টি। স্বরাজ সত্যাগ্রহ ভিতরে এই কনসেপ্ট গুলো সেইভাবে ভাবে ଅଛି। এগুলা যদিবা ୟୁରୋପିଆନ୍ କନସେପ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ ଏଇଥିରେ ସବୁ ମିଳିବ। ତ କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ, ଲିବର୍ଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର ଲିବର୍ଟି ଟୁ ହାର୍ମ ଏନିବଡି। It is only your liberty to help everybody. It is your liberty to help everybody. ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ସବୁବେଳେ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ତମ ଘରକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ବା ଭିକାରୀ କଥା ଛାଡ଼, ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆସିଛି, ତମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦବାଟା କ'ଣ? ତମେ ଦାନ ଦେଲ ନା କ'ଣ କଲ? ତମର ସେଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ये जो डुआलिटी सेटा वेस्टर्न ट्रेडिशन रे अछि। इट इज ड्यूटी जहा, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेया। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द नीडी, इट इज योर ड्यूटी आल्सो टू हेल्प द नीडी। यही सब लिबर्टी तो लिखे दरकार। नेक्स्ट सर आउडी पिला पचारि जे ता नाम स्वती महापात्र, ड्राफ्टिंग कमिटी रे मीटिंग रे महात्मा गांधी को योगदान नथिला काहेकि? से स्वेच्छा रे जोग देई नथिले ना कोनोसी प्रतिबंधक थिला?
ନା ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ କଥା କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ନ ପାରିବ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା କଥା ତ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ତ ବହୁ ଜାଗାକୁ ସେମିତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବହୁ ଜାଗାକୁ ସେମିତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଲ କାମରେ ସହଯୋଗ ଖରାପ କାମ ଯୋଉଟା ଭଲ ନୁହେଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ କର ସବୁ କଥା ସେ ହିଁ କରିବେ ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଶାସିତ ହବ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଆଇଡିଆଲଟାକୁ ତମ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରିକିରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଦେଖିବ ସିଏ ସେଠି କଣ କରିଥାନ୍ତେ ତମେ କହିଥିଲି ପରା ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲୋସୋଫର ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ politician also he is everywhere he is nowhere his physical presence doesn't matter his presence of his ideas matters sir next ଆଉ जाला अभिजिता मैडम को गोटे प्रश्न अच्छी से पचार हमर रहीम खोरा अध्यापक can a man be moral without being spiritual it morality kon spirituality kon one can be moral without believing in god transcendent god without morality without god he paris na kintu je moral se to spiritual ho badyo spiritual mane kon ki spiritual शब्द रे spirit शब्द रो आछि spirit is that which moves स्पिरिचुअल पूरा मूव करेबो तुम उत्तरण करेबो अभिवृद्धि करेबो सेटा है स्पिरिचुअल तेणुकर मोरल इज स्पिरिचुअल किंतु मोरल इज नॉट एक्जैक्टली मोरालिटी डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ रिलीजियोसिटी इट माइट गो विथ दैट इट माइट नॉट गो विथ दैट इट माइट ट्रूथ इज गॉड बोली कहले ना महात्मा गांधी पूरी मंदिर भीतर तो फसी नथिले महात्मा गांधी सेठी हरिजन मान को प्रवेश निषेध दिला बोले नहीं to worship a god to propitiate a god does not so much matter as being moral अभिता ऐड करियो करो सर कोन हला क्वेश्चन ता आउथरे मोर बैटरी लो आउथरे को लखन को अच्छा प्रश्न थिला कैन ए मैन बी मोरल विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल मुझे तो स्पिरिचुअल को प्रथम डेफिनेशन कहली स्पिरिचुअल माने कौन साधारण तो स्पिरिचुअल माने लोक भावती भगवान में विश्वास करबा एटा नुह भागवत रे कहै छी स्पिरिचुअल माने जहार डिस्क्रिमिनेशन पावर अछि रियल अनरियल जहार ट्रूथ इन्वेस्टिगेट करिवार कैपेसिटी अछि सेटा होछि स्पिरिचुअल तो बाध्य तुम्हें मोरल हबा पई स्पिरिचुअल हुआ को बाध्य स्पिरिचुअल माने नुह भगवान को विश्वास करबा सेटा होछि रिलीजियस मोरल आ रिलीजियस न होई पारो जणे किंतु मोरल माने यू हैव टू बी स्पिरिचुअल तुमर कोडे जीवो पळेबो तुमर जदी पळेबो तुमर सेल्फ पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन डिस्क्रिमिनेशन तुम तो बीस्ट ही जो पशु ही जो तो हम तो पशु नहीं ना हम मनुष्य हम पाखे सेटा रही छी सेई जो अधिकारटा रही छी सेटा होछि स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेट करिया तेणु जे मोरल हबो से ही स्पिरिचुअल हबो मोरल हे परिबो नै विदाउट स्पिरिचुअल ओके मैडम आ गोटे प्रश्न होछि हमर से रघुनाथ प्रधान पचारी जे उपनिषद रे धर्म जो पुरुषार्थ अछि हमर धर्म अर्थ काम मोक्ष जे धर्म को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाई छी ना मोक्ष को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाई छी सब बेले उपनिषद रे मोक्ष को ही अधिक इंपोर्टेंस दिया जाई छी एथि पई धर्म थ्रू रे हमें मोक्ष पाइबो मोक्ष एथि पई जे इट इज द फाइनल एंड इट इज द अल्टीमेट एंड किंतु धर्म को भी इक्वल इंपोर्टेंस दिया जाई बिकॉज़ विदाउट एथिकल प्रिंसिपल्स यू कैन नॉट अचीव मोक्ष धर्म बिना पहुंची पारिबो नहीं ethics is required ethical principles are the basis of reaching at moksha ethical principles आगो सितपे ब्रह्मचर्य आश्रम रे से मानो माने ऑस्टेरिटी ब्रह्मचर्य ए सब जिंस को पूरा स्ट्रांग डिसिप्लिन स्ट्रांग एथिकल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करा जाय मूल दुआटा एथिकल डिसिप्लिन
ତେଣୁ ଉପନିଷଦିକ ଏଥିକ୍ସ ରେ ମୂଳ ଦୁଆ ହଉଛି ଏଥିକାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଲୋକ ନହେଲେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିକାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ନହେଲେ, ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଥିକାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦରକାର ନିହାତି ମୁଖ୍ୟ ପନ୍ଥା। वेदांत परिभाषा कुगला ये धर्मार्थ मुख्याख्येषु मुख्य एवं परम पुरुषार्थ। धर्मार्थ काम मुख्याख्येषु मुख्य एवं परम पुरुषार्थ। बाकी तक अभिषेक जा कले ठीक। आपर लक्षण तो कार प्रश्न नहीं अच्छी पिले कार ताले आउ तो कि जवाब नहीं हम पावना दे दिया, धन्यवाद दे दिया, हम पढ़ेगा हो। Thank you. Now I request our faculty Rahim Khora to give a formal vote of thanks to our speakers. रहीम तो हमारा फैकल्टी की सर रहीम तो हमारा फैकल्टी। हाँ रहीम हमारा फैकल्टी ना जी सेमिनार है 2017 नेशनल सेमिनार फाइनल ईयर स्टूडेंट थिला। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। से कोन हमरो रेभेन्सा रे पीजी करछि, नेट क्लियर करछि, जेआर भी पाइछि और तने वर्ष अछि फैकल्टी तक रखाइ ना गेस्ट फैकल्टी ना कोन। हाँ गेस्ट फैकल्टी। अच्छा अच्छा प्लीज गो ऑन। Good afternoon all present over here. We are at the end of our 2-day seminar, but before I let you go, I just want to take a few minutes to thank those people who helped us to organize this fascinating and engaging intellectual event. I feel extremely honored to get this wonderful opportunity to propose the vote of thanks on behalf of the organizing committee. At the outset, I would like to thank Professor Ganesh Prasad Das sir for joining with us. Your presence, though online, is a gift to us. Sir, like always, this lecture too was fascinating and thought-provoking. No doubt, Mahatma Gandhi is a household name in all over India and to the world to some extent, but much about his ideas are yet to be known. You very lucidly touched upon the different aspects of Gandhian idea of Swaraj, which was quite informative and enlightening. Apart from this, you have been a source of constant support and guidance for the growth of this department. Therefore, we extend our heartfelt gratitude to you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much. My pleasure. Thank you, sir. Secondly, I would like to thank Dr. Abhijeta Das Madam for joining with us and enlightening us by her in-depth analysis of the various aspects of Indian ethics. It is rightly said that the storytelling method is one of the best methods of teaching. Madam, throughout your lecture, you used a number of interesting stories to share your valuable thoughts. So that was quite exceptional. So thank you, Madam, for everything. And we hope that in near future, you will further enlighten us with your valuable ideas. Thank you, Madam, for joining us. Thank you, sir. Now I would like to thank Chief Guest, the Principal of this college, Dr. Gopal Haldar sir, for his constant support and guidance to make this event successful. I would also like to thank the faculty members of different departments of this college for sparing their precious time with us. I would also like to thank the members of the organizing committee, Mr. Francis Barla sir, the HOD of this department, and Lieutenant Dr. Lakshman Patra sir, the coordinator of this program, and some other important individuals who played a key role in
making this event a grand success. Furthermore, I would like to thank the media persons, the audience present over here, and those who are connected with us online. Thank you all for joining us. And last but not the least, I would also like to thank the ICPR New Delhi for providing us the required funds to organize this wonderful intellectual event, this seminar, successfully. Thank you very much to all, and we hope in near future the ICPR will further provide us with the necessary funds so that we can organize such programs to educate the student as well as the teachers. Thank you very much. Thank you all for joining us. Thank you, the thanks giver. Thank you. दे दो न्यूज़पेपर दे दो आगे बारला मीटिंग सरला बारला अछि सेठी हां बारला सर अछन ना ए फ्रांसिस यस सर अरे फ्रांसिस तो गोटे फोटो दवा पे कहथिल कि सर नमस्कार गोटे फोटो पठेय कहथिल ना सर को फोटो कोन हाँ सर सेटा एक्चुअली मु बहुत रिसर्च कली सर हां किंतु